Well, tá chur na bháin ordaí hana héin in neocht, tá chun tíú isteach ar clipa ceannis rina héan na strathe inis, agus ní héon stráinseir iad an dáir an seo ar a chéile nuair clí ceanna strathe, agus an nó is ionintach an deisiútáin in neo breanú ar an dáiran a chasanna chéile a rina dó an tam seo an ara. We were absolutely devastated to go down last year. We were a Division 1 standard team and we obviously think Cork are the same. We knew it was going to be a really tough battle. It's a long time ago since Cork were in Division 2, so hopefully, look, we will get a performance. Very good chance for scoring. Kelton Eagle, Augustin Cooley, Cork and Katie Quirk. That first half performance, they really put us under serious pressure. Harrod Chasnon, Leonard Dern and Laura O'Mahony. The reaction from us at half-time, as soon as we got out there, it was nearly like a different team. Deshig Lindsay Noon, very good chance for Cool, Augustin Cool. Egan Olive, Deshig and Oliver, Turner Cool, Augustin Shaynada, Augustin Shiu, Crave Straha, Booting and Olive, and so Kirking well, Obligative. We've had a few bad days here, so it's nice to have a positive outcome today. Well, Bella feiceáil an mé an tríú heidil de go rina héna Corca nó an chéad ceanna Gaile, béis de tuairt an aigh chéile an seo líomnach agus an clifa tosa go gard ar a cúige chlog. Well, tá bháisteach takeí an seo forc na Gaile, chuime hananta an seo fós consúlcinn chéna chahabh ar an dara clifanne tá Mánas Róna agus Michelle fós lom. Michelle, de relarin would faoi ócáidí is cean mór tá an clifa ceannis rina hénach. Cecho suntasach tá an star atá idir an dáireann? Well, star an de friúlatóig an dóhéh caiimi a rá. Tá sí trístíir teach amach ó Ryan a dómh sin an géad rud. Ach seo beidir an 7 uair déag atá Corcaig an seo agus gá cean déag atá buiteá. A cé cean 2005 bhí orthú Gaillimh a Thorú an cean Derna 2008 bhí orthú Gaillimh a Thorú. Tá Gaillimh trééis bheith an seo 8 uair gan bua sin an rud. So seo deis ionach don Gaillimh, beidir tábhachtach don Gaillimh an céim sin a thógáil ó thaobh chuirnde ó thaobh Ryan a héinde. Róna, an bhfuil difriocht genta ag Joe Carroll leis na himróí atá Gorcaim léana? Tá cinnte, tá stampa féin trééis chur ar an bhern agus an banéil agus tá na himróí iad féin ag géirí an stampa féin a chur ar an cléthe comá agus bhí díine agus mé féin ina damta i ggéirig, gur mé siad buchan gaci le cléthe beidir, ag fican siar ar an ré orga bhí a going blianta ó héin an isisteach ach, coolla mé cléirí rá ar ina seachtainna comá, caiig siad agus hastíonmhathe a stampa féin a chur ar an cléthe faoi láthair agus caiig siad, is tócha darúd a dhéanamh an slíon a raibh an fearn ag buchan rudaí na bliantó hin agus is rud anna darfacha sin is tólam mar duine na chalíní sin iad féin anna chud ibar agus comá le éon eile agus éon imróir eile agus sin rud darfach agus tá micsú leis. Mánas Gaillimh an tíbheile tá sé ráiteach Michelle 8 nuaire a tacht gan cré a gan an sreathbheith búteach a rina héin an í seo an deis. Well, seo deisínta hóbanne maidir le tá túfas ar mácar isteach ag an funa banstead agus na himróíonn seo le cúpla bliana nús agus fórhhar gon panel seo tá siad an seo le písamá tá siad písamá mór for sin bháide feicmuid scoilítí Nicola Wardant na Divlíán Lady Andrea Trillan a feicmuid an sin ar mínse tá Lady Roisin Leonard tá Louise Ward an sin Slín Trilly héin an sin ar mínse chomá ach seo deisínta go gáile tá mas cáinte gom ar staid ach ní féad bheith breanú sirs na blianta hála cadfa blean amach rút agus seo an deisach més tá seaas gan núbad mór mach rumpú agus béisiad gur canál spiúcha leagan amach agus gur ráil na fórne eile sa tír tá muin seo agus caiisiip se muide bhla. Well, is cínta ghfuil Bert taréis tíocht an seo agus iad gur na sprucan é legan amach sin iad na banaisteoir an dáchampa a leabhar le brín tires níos súisce. Winning at any competition at national level is huge, I suppose. For this group starting off, we have a lot of young players in it, and even getting to the final is huge in their development. So what we'll be looking for is performance today, and if the performance can give us a win, sure, that's going to be great. You're in finals to win them. It's as simple as that. Our intention is not to go out and hand anything over to Cork. Our intention is to put it up to them and hopefully get a win for ourselves. That's going to be the attitude of the players and the management. So, it's going to be very competitive to us. It's nearly like an extra championship game for ourselves leading into a Connacht final. So, we're going to give everything we can to win this game.
Galway are very good footballers, and they're probably that bit more experienced than us because they have a lot of I have players that have won Club All-Irelands. We have no player other than Maura Callan, I suppose, has been at that level, at club level, over the last few years. But look, hopefully it will be a good open game, and it's very windy here at the moment, all right, which might affect it a small bit. Cork always, give us a really, really tough battle. It's been up and down for us over the last 2 or 3 years. We've won one, they've won some as well. So, it's going to be a tough game for ourselves. We know they have, a very good full forward line. Obviously, Katie Kirk is one of those players that scores quite a bit. Anya Terry in there as well is lighting things up for them as well. So, it's going to be a difficult task for us. But, we're hopeful to concentrate on our own players, and our own players step up and play to what they're capable of too. Well, tonight Daniel Moyne and Banistruna Gaelic agus Arishta Sul, Commission on a Barty and a Lagalia agus Mra and Ear her Sul Commission on Head Craven Shin Arena Hand the Wochens. Joe Carolyn Shin La Kirka, Wushid La Gahuli near a Hassan for the night Hale at me and Varta, Bela Fekil, Kir the Harlos, a Limnach in ya. Agus Ini and Brisha, Fekimujin Chin and Scale, Harvest Simul, we can go to Himrory at Tai Kirka, Allian Tor, Agus Homakena, Imro Jigrasach Lor Parka, a Vesani Kirka. I always kind of had an interest in art, and I suppose my granny and my nana were both great at art themselves, and it was nice just having memories doing it at the kitchen table next to them. Well, Shani Abby O'Mahony, Immer, Laura Parka, Churka, Agus Arina Shachtana, Vijesha and Lart, we fashion Ella Taika, Teva Morgan Sale Pala. I do notice when I'm taking photographs, and it does help you slow down and just appreciate what's in front of you and gets the creative juices flowing, and it's nice getting inspiration just from the everyday. Ismisha Abby O'Mahony, Imriam Ifrain Kirky. I always kind of had an interest in art, and I suppose my granny and my nana were both great at art themselves, and it was nice just having memories doing it at the kitchen table next to them. I studied fine art in college, in Crawford College of Art and Design, and I mainly looked at photography, abstract photography, and kind of light installations. Yeah, it's all kind of working with just everyday materials. It could be recycled plastics or mirrors, or it always gives just creates this otherworldly kind of look or extra dimension to the work. After college, I was more looking at going down the art therapy side of things and art and well-being. I suppose that opened me up to looking at art in a different light, and it being like a form of communication for people. So I am now an art facilitator and senior supervisor in Horizons. I work with adults with intellectual disabilities. This is the art room we have in Glasheen, the room where all the magic happens with the people we support. It's great seeing their personalities within their artwork. Once you kind of know the artist, you're like, oh yeah, that's definitely their art. Yeah, it's exciting to get to work with them. I started with the Cork ladies when I was 14. I think I took one break one of the years with under 16s. I was like, I can't. I'm doing my junior cert. On Captain Abby O'Mahony, a curler shin, her trasnon, it's not Craven Heron, what's and Cork on Ainu Urdale. Getting to captain Cork in 2019 was, I'm very proud to say that I have captained Cork to an All-Ireland. I describe myself as being an honest player. I do always try and work as hard as I can
run as hard as I can. Tá deisins an Cork Dira goes Clór and Cool. Abby O'Mahony and Creek Nugatera. I mightn't be most skillful, but I just trying to strip it back to the basics and being willing to work for the players alongside you. With Cork, I feel like for a while now we've been the team in transition, and I think it'll be great to get, you know, some silverware. To lift a National League title, it's important to kind of get those wins as well, to just see, you know, your hard work being paid off. Piece of jazz for Abby O'Mahony and Jen Tá an Washchuk Taki ach tá muidir fós an seo agus bé cá muid stúla rinch gona himróí in the seo ach ar dús diof muid tuile ólas faoine fórne ó bhrín tires. Gurmán go a bhaireach an riimisin beidir an ceannas táchtaí go dtí mar chinne, Caitham na pingine Emma Cleary agus Kate Garrity an ré go láidir ó hebh na láimh deise agus aní Emma Cleary a bhfuil caibh an euro eoloch sé gur bí agus, well, Basta díonn si amach na bhar sin, beidir gur a gcuine na gaotha a bheith Cork gach cíimiid féich an second nuair a Dúran bud seach a rinch gona himróí agus duna bhána hasan maith gcónaí róna ná Melissa Duggan. Yeah, mar dúirtu gcónaí imróir Har bheith tácht don éireann seo agus tácht le blianta nús camera, you know, tá si anna láidir agus physicúil ag an cúlan san ag na leistigh na cúlathe ach tá si lán ábalta a scór féin áil mar dhéon si in ag cúnta Kildare ag an tús na sreathe. Agus a chaintear chuúlaithe na Gaillimh Saoirní Lynch mánas. Cínte is Canaríonnta í Saoirní Lynch iarchatín sa bhíon fiche dós fiche trí. Béar a seasa sús an tá sí gar an cúil sin a hábal san sin ó scórlí a hallar as tuspan sí sin an cinnacht ó tá sí tuspan na blianta agus gansí bhid tíra. Aoife Healy a lár parca a churca róna chuir is féidir ráfuí sin? Yeah, fáthach mór lár na barca don fern Corcaí seo agus tá anna bheasagam don mór seo dunan si obair na gapal agus níomhánach timppla lár na barca ach bíonn si ag takeúla na tosathe agus na cúlathe comma. Níomh diflí tá sí crothú ítach sa tre go dtí semánas, ní bháin an club ach an chunda. Cínte fiún an olscoil frisin tá sí takeí ra chu mór an sin leos cin bliana nús, tá sí chu láidir chu aclaías, chun sí sin tá rátáibh é sin tá sí sástan chléic an chuirsís agus rud a bé dhéanana an gheansaí sin. Agus a rís na tosithe ar leanta faoi imróí tá contarteach Anya O'Sullivan róna? Yeah, tá cúpla bán i léir ag gáin Terry O'Sullivan agus tá smainte sin an taí atá aice agus is anmh nach curann si a enam ar an glás gorála comá. Tá skill docrete agus tá sí táchtach chuna bheith mór himpeall nach le Katie Corkinson. Mánas tá tú antóici le Leanne chun freisin? Cínte tá Leanne cinál tá sí san furin sin de blion nóháin sin ach tá neidir cool fáte Leanne am líana tá sí nás choir de chéile sin gansí bheith caretaker tá sí chu leorfáid an sin go na cosantóirí. Róna cé bhéin an clifa a bhain sa de thuúm? Beic sé dachar ach Corcaigh.
Ceir an bhóta sin annagus mána scair de deara. Well, tá go má chríos má chuigan an tá go rágur fuin Galway tá go rá hí na rútal. Agus an dóile go mé se tá an dóile go mé mór an atrap, ráchúlí na bhíatra an dhéarnach. Tá pointin na hó be tasan seo agus be masúla clifa Harvard cruel. Ceir beile feiceil ramuidirnéis go musca trochtarta áitfuil Michelle Ryan agus Breen Tyres. Se gur míle má goibh agus sohanis fáic na gail TUS beag órán na bhíon againn agus si muireann bhahan ó chuileann a gúnta Chorcaí na chanig órán na bhíon dúin. Rim chluthe ceanna strathe lídal rain a héan na bliana seo. An éasa fád ag muireann bhahan an son níl nuirid san daoine take hiicfá róibh aspadís agus go chéile chuirtíine sé réine na leitheanta so an dáteach tá fear chearlach Jonathan Murphy take cearcailóir sinné mar a bheith mar réiteoirin so mána sa dul sin gáileh róna le Corcaigh tuairim bhacánta mar sin muite Michelle. Mis an tainna tá nódra mí rá bhríon bud tá ag fécinir na fórna godí seo an panel tá beagání níos ag dul sa tró na Gaelic caiimi de rá. Ní dóil an ghfuil go méid mórrán tá ag súl le cluthe omíoch tá bua táhachtach don dáhéh cúisina de friúla, ba tá ag dul gan sin Gaelic. Seaadíach Corcaigh bheith chum le cirí le trícinn díag de chréimhacha strathe má bhuain siad íl éon cheann in éair buirte roiine héin ag an Gaelic seo hen cúiú chluthe ceannis strathe idir na fórna agus Daniel Marnian and Sonny Lane cheann dus na chéad cinine le búirt ag an Gaelic a gcuine Chorcaí. Mar sin beag Daniel asúil go nathrófar é sin tránóna ach tá na planar fad chuir a bheim agus i grí ach tá na ré táchtach an sa dró lá ceart scópach an sa a gaiir limní agus be sé fíorheacair scóráil in éon cheann don dáchúil. Sin é go dtíreach agus simúil golóir gur ránnig Corcaigh immert i gcuine na gcuithe sin tactic nó cad é sin nó éidir beidir an bhrú atá ag teachtó ó Gaillimh a thárú go dtí an dara le ní lista going faoi sin ceapan féin go bhfuil sé an tábhacht tús maithe bheith gus na cluiche mar seo, but sin an rud. Se tá cluiche tasnathe agus Corcaigh mar sin gimartá na láimhe cléig sinna fiochan amach ar i báagtáil scéile chus ceistir Daniel Moynihan nu se gluthe dá móidis €1 euro cad a dhéanana díist agus dúirt sé siúd leis go nimó díist a gcuine na gaotha. Seo chuinn captain le cúpla bliana nús Kate Garrity agus beag na Divilís a lápáirce se bháin ar gcuine cá fíor-háchtach agus suas síos fanna lé den Gaelic. Leanne Cohen agus tá Seána Kelly chuirtha ag Corcaigh ar siúd agus sohinteach raibh sí mó an bátasan. An ré trell sé gurí Nicola Ward tá Louise Erimínse if de truchastáilm tá ar a gansaí sin. Tras na parke hanna nún, trúr traféir, hanna Lindsay agus Eve gimmer tránónach teachún Nicola Ward a réist agus caildíireach suas féin gúil agus tá seansar bhaide tríal ar Richmond láthaireach an fód seasteach gúise peinte an éananig ní dhéananig an cúile take in iad a dúigar Andrea Trill. Agus tíá ar an siúil nach raibh sin sin chur an trasan ba fécar sin mar rúthir le splank de luas a bhí an seo agus nadidir raibh si ag díú isteach ar cúil ní raibh an kick sin or golóir chun dul th an trasná sin so sin bhí ar cúilbar a cuiomh Richmond a bheith ina dúiseach an tam sin. Cinnte bhí si túirt feithúlaach tá Richmond ard agus be sé dechar buachtan deirthe. Caintear chúil tá degin feitiige Corcaigh agus rácheann díag géalte sa bheachtas, rácheann díag scoráilte gan Gaillimh agus sé cinn géalte.
Actually, in the stats, La Marsha, no, ní doch bhfuil pointácht a buint lena le héad. Se chuin in isamachaí ó Glew Meyer se cuimh Richmond an bhliain is fehadís. Cinte tá pontáist ó hebh taí ag an Gailibh. Isteach a ríist í fehílí mar a dearm a dul go Fremantle Saravad. McCleary ón le tam mad a bhliain inis. Grace Murphy ó Naomh Bán. Citóg Crunta ag siúd agus spéilech go bhfuil an bháisteach san na geirí níos a shrimme ná mar a bhí uair deasantá a chorca gur Rachel Lee ben á hada I bhí mohann san le ACL an bhliain me Karen Calís diantar áine Cherry O'Sullivan agus beag an cá sin idir í héin siar ní linse agus áine Terry O'Sullivan anna samúil bh fécar sin gan áhars bhí Sir ag géirí tarring siar ar a láb an tam sin agus na cnílacha tá beag an sleann freisin seo cuairsaí lei sin nach deis is do Casey Cork a céad scór aimsú. Aiste anna lasca a chicken son bhí se fada go leor ach ar hebh na láimh a deise. Agus de gnábhín si bhí cócrínta is gan cick ó Don Séir agus gan áhars beag níos mó deisina ag Casey Cork, ba caithfidh galbh go Eric faoi sin mar gaciile chansa atá tú chun tart don Cork agus an Casey Cork beag si Don Séir ag dóibh. Samúil féchan deir an beictúr leistíir den gúlan cic amachchan son a for a bhór a lár na parca suasach bhí na clíháin bánathe agus suas clíháin tá bheith cléile Kate Garrity. Bút isteach go deas preban na caide le tós agus si ben an nú chonach Melissa Duggan is fear íon son. Cena fa sin úntach I hénig go dain féin a fuair an pass. Isteach go Murphy a ríist Abby O'Mahony. Agus tá Melissa Duggan tuileanach fuair sí cúil sa chéad bhóta Melissa Duggan a gcuine chiil dara. Agus tá Cork ag leistigh an sa an láimh seáil tá meach sin níos a bhar ag Elia Hallahan. Smuoine maithe bhí an ó Cork ag bhí si ag bog ag líor go tapig ag féchan sús ag liganta isteach ach just botún lámh seála bhí an agus tháinig Nicola Ward trasna chun an brú choirí agus an seilbh a hallthar neis don Gailibh. Ní cosra bhfuil Martini a gahabh ag an uile rinne stóla mat sanama sin pass anna asar fada a réist an well beag an fel isciúrach an drom chomá. Fiú beag an nuair a bheith de prebanna peile caiisiad bheith cúramach. Cloise man ré agus bearna eile oscailtain sa neamhaiseach go leor yes agus fóraíl mátá. Sin é deis ó íhanún an tam sin agus mar luigh tú tá gwe ann, but níl sé dul isteach dír go tro an cúil sin tá sé dul isteach sa cúine se caiigh na himóí just cúpla nó méad a hógan chun é sin a hós go ceart. Knáb drom na fórnig Corcaig an uirigh méhéile ceart dar a Canairí nead a histeach san mar lán chulí saibh a ggóilteach taobh móide. Grace Murphy ar an nachat slaat go leor ahrathe. Sin cúigniú mat caite fós I fehebh leis an géad scóran sa so hinteach goin an Gailibh chu fáisce ar chic amach Chorcaí. Amy Corcoran ben Rawa Éireann. Tamil a dtíorthing ó bhí inge ón glubsan leis na síinte ag Corcaig. Bob Búilte ag Grace Murphy ar Nicola Ward a choréist. Go chéan fes bheith crín ceart. Agus fécin náitin bhfuil Grace Murphy ag gréibh rion tá sé teacht amachchas an láir ag beidir ag tarint Nicola Ward beagáí na machchas an spáil sin tá sé ag bogad ó ngacaile áit sa tríon láin den farc sin. Sun go breach má bhagan tú amach go lár na parc agus Nicola Ward a thuairt leat. Go minic bíonn tú híos lena le héad a chur chuige. Rachel Lee. Deacrachtaí go chéingin is dul muín na besan na láimhe. Chuig beidir stad an gúlan is Corcaig a dul chun cían sa Amy Corcoran bouta bháin eile. Katie Quirk. Brona Quinne eolróch sé atá ag an Gailibh ar sin. Peter an Darling Abby O'Mahony isteach sa spás an son agus tíochtach sa bheith achar nach go leor ach an rion na Quinn tar fuair le Brona a dhéanamh go maith. Sin é agus cé go bhfuil sprochanna ann do Cork ag beidir beagán aspa fáinne a bhí an mar bhí siad ag cuasáil na líróid go hanmha las harta an líad dahar sa cuaig ach nuair fé déag sí siús ní dóilm go raibh an rit déanta beidir a kick le dóchas a bhí an gan crinnas. Tána nú
Mar a bhí ará go Joe Carroll annachad is néimiúirí gan ngáileh na núns agus na divilís agus na wards tá cearnú cúicín do chréibhacha iléir an club búirteá se chun Nick le Ward inis imreir na bliana chá bbliana haine agus tá deacreachtaí á grothú a réisteige. Nis tá pas fisce agus é búirteach go háling ar fad bud sé sinna chlé. Seans úntaach an son a chéir fóríil ag é Kate Slevin. A cadé mar fast a bhríon fécar sin Nick le Ward ag Gary Stack, déag sí suas agus a rís connic sí an rúthar a bhí ann. Case 11 rinne sí jobma chuntal trasna os cór an cosantóir Corky a Cork an ormacha breúir hí a chuníí choras. Agus an breúir de gé goach tá sé dus tigarí seachhain in is seans agus an chléad scór an son ba fachtaige Siobhan Divley hí anahans ar chúlacha. Anahans agus hí burtar an taobh eile an cúil fécar sin an tas a bhibhlé Stacadí Siobhan. Bhí fér os a cór, but bhí sí sáséis sin chuir an tasna an bhéidir chuní a thucr sios, but féic bhí burt eile an gáile bhar an taobh eile den cúil os cór an cúil, but ar a leid tá scór aimse go tar éis cúpla deisna chuthamú. Nis cuimh Richmond an ceantarnach mé múir agus a réist ílann sannach lehas le ó hebh seans chorcaí an teileh a bhuachtant. Búirte gin gáileh ráithán as sa chéile, Siobhan Divley a fuair an pointe son iminiúir club na bliana Sicate. Bhí sí mar lecht na himar a gluthe ceannis na héireann agus tá bean a réist annachid spáiseach rathú an bóta san níomh Divley ar aigen chúileach mór jaachachtaí go Corcaigh an son. An a bheith agus an ceanarúchtó Nick le Ward is an seilbh agus a even nún freisin fécar sin mar rúthar díreach tríd lár an chosan an Corky, but an rud a connic mé just díreach rih an rúthar sin ná go raibh Kate Slevin imime an withe go dtí an clíán bhí an spás oscailta os cór níomh chun an rúthar sin a dhéanamh, so sár obair fórna a bhí gceiste i gáileh leis an scór sin. Níl éon spás áthúirte an gáileh de Corcaigh, a bhí an maithní mar spruc ach ráin sé gur bhí Melissa Duggan a bhuaig. Nis sé higann cuimh Richmond an brú beidir a hagan le cluthe ceannis, cluthe beo telefíse. Ach, tá sí i dhéanamh má go leor go dtí seo. Melissa Duggan a réist níl an gáileh sásta éon orla chóirtáibh. Count go deasan son aige Rachel Leahy. Teacht le chéile ach gan éí mí gleisneach Amy Cork an Corcaí agus Lindsay Noon. Tá Corcaigh go dtír an spásach róistigh chomá ach tá cuirc a bhad ón gúil. Facht a réistigh Cork an neartacin son fnacht na seasamh tá Ward chur a dhéiche, céadí cuircan is sin go bhaine hebh na láimh teise. Cinnimh sí seileh agus ar deire hir tá an kicks ar mélta ag látas í Corcaí. Sin é agus an kicks ar tilta go maith cé gan áras rúthar anna láidir a bhí an bhí siad beidir gafa an whip beagání an wearing glíthang bh gear sí isteach tháinig brona cuine isteach agus tháinig séar na linsigh freisin agus kicks ar atá bronta de céisi cuair chun é céad scór a fáil de Corcaigh. Agus sa bhfuil sisin lasmod an gúile. Anna tráchttar a bhrín gabhan le scéal. Anna Jacker scóráil sa chúil son agus tá fuair héanana ceanna lá dearnach a gcuineh le clia a chu ríist inis imreoirí na gaiilí dul dro na clíánach beidir go mach an fellin rás seo. Chafa trúbh go imreoirí gáil a gaothe agus bert chúlbáide ar bheagán taí. Katie Quick úmpe leistigh rion na cuin féhrú agus tá ben an déhá bí Sean McCleary capléin Corcaí agus tá bhartíontaice an deúpla áthút. Sin taí sin a stúime áí ar Academy de rá fécar Katie chuir connic sí an rúthar a bhí ann, Emma Cleary bhí ann sa spás os cór an ceann os cór an cúil agus críicní sé hin go hanslaach for go háiritrééis beidir an deis a bhí chuthamú an ri sin, so deis a bhí ann deis tóca dómh. Nis beidir go sacroch son sí siad. An gáileh a teachta rééis mátá rion na cuin pasáltaisteach go deas go fad le Leanne Cohen. Fiochan cétá glúiseach a féh le trill agus tá sí take agus é buirt agus an cuirtucha den gosantóideach a rééis prepan na caide i dhéanamh a díanaach tá divilíiste go réist. An í divilí bhí an í Kate Slevin go dain héin. Kate Slevin a críochnig an glúiseach sin, but deis ar coolla bhí an gan áras, but an casa sin ó trill bhí si go hinnta gur fad fécar sin chun éiliúin brú sin. Beag an scuilin a cuid bhí si just ró ord agus bhí duine in accolé, but bhí an deisice bhí an ceartaice í sin a hógandach é chuirthar an trasán ar leid. Cic amach eile mé hemú ar Corcaigh agus tá siad féhrú an sa agus is teachlinn díobh Divley.
Lindsay Noon agus é sin bút go dasca leanna citóigh Harris a drastáin. Sinné agus anna Keelver níomh dibhlí godí Lindsay Noon leis sin tuisceil cos clé anna jazz agus anna bhaid cé fécar sin Ilan Géir a bhí ann. I gcuineann na gcuithe caiimiid a rá mar tá an gcuigh teachtain sa tro eile, so sin críoch anna bhad an gaileh. Melissa Duggan á chuhénig ar fáil McCleary agus tá obair le déanamh an sochace. Well, bhí san annach chlistear fada go Hannah Noon. Díonn si dainte ná déanach si teanga bháil leis a bell agus McCleary an capta na fuair an scór an taon cheann go Cork go dtí seo. Gháin numar 10 Gaelic caite. Go leor deisna ag an ngáileh ar chúil go dtí seo Kate Slevin a glúiseachtasteach ar ríis go himar na cearnóige. Saibh magóilteach á leanún sin. Trúr an saig an ngáileh agus tá Cork agus táilim treisráile ó hénig titim siar agus gan mór an scór na eile cúl go háide i ggéile. Agus an rud faoin ngáileh a bhríonn tá sé éasca é sin rab an na rúthar láidir údarrás agatá i measc na memórí an ngáileh caiig siad é sin a stop an takeíocht atá teacht thar an gúil an sin. Tá sé déanamh go hanmhah go dtí seo, but uaireanta fécar cóhfuil Nicola Ward, tá siad an séar an seo tuisce bhfuil sin an British Street, so caiig siad a bheith réig le gacéil a rúthar sin. Agus tá neartcha díorfá ar Grace Murphy. Se chuing an bhirrta go is seo dhéchan le chéile. Siobhan Dively. Duine dus na duine beidir is irde. Agus is láid ar a bar cos céim an ias datíomh go Hannah Noon. Siúnta go fad le Eva Noon in ish. Big ar an ngáileh Faras Bar resúnta mór a bheith có ag an rise dearfa ar éist an rothir teacht an dlíháin isteach Slevin leis an bas. Ebreisteach go fad le Leanne Cohen, Kate Slevin, a bhóig an tra le baile áhalúin sa sacr an bhíte McCarran, díirithe ar fel na man am léana ceann áirteoltasteach lethe dheis mátá an son ag Hannah Noon. Sin é chutha múig. Ag Hannah Noon agus bhí siad ag achúsáil na rud go hanmhah freisin nach anna cuid brú tá na himhreacha ann do Corcaigh sin an rud uaireanta beidir gur féidir le bheith beagáí níos girid na himóí ó ngáileh, but tá si da, tá si chur brú thuirí agus níl sé ní raibh an de sin éasca an áras. Se méiging de dhéisna cruthe ag an ngáileh. Suhanseach gur bí Melissa Duggan an spruc go minic de chiicamach chorcaí ben an taithí agus Joe Carroll sásta go bhfuil ráichanú trínis fecht an sonnacha bhealú mal caithí taobh leis. Séir ní líonse, beidir an té is fuidir Genevieve agus is sin trínis ar an son na Gailí. Ríist an chuimid Olivia Dively ná fi lúirte puing in éachar againn. Fecht go Leanne Cohen. Sécín de chúil i cisio sa bheachtas Leanne. Agus mar a chéintse van son an tránóna slach a gcónaí. Nicola Ward in ish. Naim Leanne is fithe d'ís. Díirich os can leabbalig tríd a giad le. Agus tá siad ag scapa an líú go hanmhah agus go héfachta go bhríonn. Tá siad féinach ar an líonach tá siad ag féach an suas, ba tá an tamacha féach an suas freisin. Ríis tá bearna mór graí os cóir an chúileach ar a líad tá an cuar cosanta begáin bog beag níos bhear ag Corcaigh in ish. Siobhan Dively. Siúgurí Kate Garrity. All-star Ráibhlína hin. Lindsay Noon. Agus Abby O'Mahony. Cná súlir sin ag zanis meheach cho fadal le Nicola Ward. A McCleary i dainú ná geoch Noon leistig de ach tá siad leistig in ish ceacha leor agus lena citóig sin scór anna yes ag Eva Noon. Sin é sin an fáinne a bhí mé ar cain frí, but bhain si an deis gur hapig si in ish tháinig burt ón Corcaigh le céile chun spás a crothídí féin agus bhúil siad ag aige céile agus bhí sin an cos céim a thugant ar clé agus é sin seú chutha an taistáin, so an Keelver agus anna bheith ó ngáileh agus ó Eva Noon. Sin cúigear ag an ngáileh treis scóráil. An na dheacracht ar fad ag Corcaigh teacht amach ón na lehénig. Melissa Duggan. Stachrí Saibh McGoldrick. Sciúrt chun cín i ciseáine seach ní faoin chun cíideire áin Terry O'Sullivan
y tacht na tro carcalor, yn rei toed yr agraf y meichin gybraw. Siachwing yn eich ban vera, pasal dy gydas, chofadle abi o mani i cysiwd. Agus y reis tan rei et tresiw y gôn i yn sa, mag rhaid i adloch na gamri. Fos to get Cork, besiad y dirig, Shelevich mead, over ama y veld. Agus yn chwyr y gwsaid mae jeden sydd e satarnala. Tras na get Rachel Leahy, Shauna Kelly, ben Yasunig Araglan Vui, agus roher machan Keenig Shin. On Terry O'Sullivan, agus Hashi Henig, on Batoon Chutjev, Mitchin Dienta. An Tally and Tower, Abby O'Mahony. You've again Ali in the guest of Immerton saw ach over Chroig, Alice, agus Diegrish. Agus tá na himmorí go léir ó Cork ag féach suas sa tró Katie Quirkach tá Brona Quinnig Markle I go hanbha irimil na cearnóga sin agus tá sé ag glúiseacht ó héamh go taobh ag irí rud éigean de crothú ag irí spás a oscail ó sa cór, but tá sé deacratá gáilibh ag cosan go hanbha. Lia Hallen ó ánathe na bríide a bhfuil Corn Ashburn sa chamógaíocht le hoscail Chorcaíonn san I mí feabhra. Ní fihíli. Ní bhíh soccer an bharige Chorcaíonn is na fuil puin dulchan cína dhéanamhacha. Cíine bhfuil a glógatáid ní smó beidir ná ní eilech se chun McGoldrick a réist rothar cail díireach suas a drón chúilean san agus dlúir deascadaíocht ag Corcaigh feachta ag Quirk. Lindsay Noon a tjun le kunt seachas leemtesteach. Mach Glíháin an sa. Son Glíháin san hannig pinte Emma Cleary nís tuisce McGoldrick. Seachún Cleary nis an cúnta sóir. Níon gan dát le banistóir na bhar a bheith I gimmert máireach na gréibh na mún. Shauna Kelly. Steach Glíháin I Terry O'Sullivan ach Góling an Sandia de Grasca Brona Quinn, Maller tú Shelva agus a bhfuil sin gaiileh. Sin agus is na cníal gaimseir mar atá siad a bhríon caiic tú a bheith céad faoin géal leis na passanna mar sin mar tá tú bhíonn tú ag dul sa seans má tá tú chun é a sleanú isteach car an drumclach sleann sin. Neist an choras costa Abraham mar baiasla a bheith Quirk ar FC a réib a ríp an son. Cinna dulta ina cuine. Tá harú ar an nec gan dátam léana ach raibh sé sem mí glisteach, Michelle? Fin fé ceapan gúil an ceartig an réitúir sin caií lena gúlan isteach bhí spás acé agus bhí an tamacé beidir I a cheacant agus bhí Jonathan Murphy céifin géad cinnta bhí sin ní raibh Katie ag guránach an irid so tá ceapan gúil an cinna cearté sin. Déanú mu scoile le dul sa chéad le ní bheith ualach scór na going tróna. Agus ní cásará má hagan cúl go me se anna chinúnach chuir leis feachta ag Lindsay Noon an san. Pínta fánach óháin mar sin ag Corcaigh a bhuaig an tragad dearnach a 2000 san 90. Tarna blian ag Joe Carroll agus an trí blian ag Daniel Moynihan na banistóirí. Sir ní líon sin is. Siagarí Brona Quinn. Kate Garrity agus go leor spáis á fáilte seo ar Glíháin. Leanne Cohen. Cheacannach san ag Shauna Kelly. Líonn si go leor chun go bhéadach Dara Canary teachtasteach agus Shelva Bhuachtant even nún an a láidir san Amy Corcoran. I cinúna bheith éanún saí tappa ag Corcaigh. Drain better cinnte Grace Murphy agus an Prab Coise agus Imic Curravaimeche. Ach, rís tá sé chódeachar artha. Éon trig de ghulchan cíní anamh. Sin tá sé códeachar tá fuórmhór an immert sa tríon Lord an Fork sin agus is cá ionach atá ann agus cá physicúla tá ann I gcuine na guithe a gcuine na cníla gaimseir go generalta agus cosint má atá dhéanamh an dáhéamh freisin. Mar spáisian tá ag Aoife Healy. Emma Cleary, bheith sé díreach teachtarnáis ar an dasóg. Siagarí Quirk. Brona Quinn a ríist a dolasteach sa glec agus beirich am an sannaire.
Choramecht an scoge Katie Quirk ach trust an Julius Bailach ach an choramecht an Eric sin son fnacht na Shasov. Sinné go ddíireach agus bhí gan áras bhí deis ítach é Katie Quirk go háir nuair a leannig brona cuin agus ag drúidir mí drón cúil sin, but lena dern cuirfar airigad ar go bhfuir is stúrú thar an trasán ach cuirtha múd an do Corcaigh agus mí á dóibh nach bhfuil scór bháin chuirtha ar chlár na scór go dtí seo. Leo a halru na gúla Gailí a gáil began níos usa le héadí Siobhan Dively a bhaintach ón gicamach agus tá an ghaileh a dhéanamh níos bhar sa gnééis sin. An chad breanam ge Lindsay Noon is sní na himmartha. Í gafach an cín agus fachtar náisice ruúthar ón glíhánaige Olivia Dively stónum gur chuhi sin a bhí an pass Melissa Duggan mátá a lí amachar a hennig de Corcaigh stachana an sagarí Grace Murphy an ceann an áde a ciseo ben na Eva Bán. A rís a chun Duggan agus ruúthar go deas a teachta ón glíháin bhfuil cos céimean an son tá Corcaigh tris dolisteach Amy Corcoran leis an bhainte bhí lehantar bháide. Lehantar bháide ba even le mé sin eáil a rís mar ar na cost céim na sin fécar sin thóg si céim béidir go cos céimna is an géad a seilh a bhí a céach. Bhí si in ann a bheits an áid ceart agus cuachta úsáid lena gcuid ruúthar bhríon chun bhrisise tríd mar níl sé sin feice going ó chéobh Corcaigh go dtí seo. Well, bhíoh sí an lehas a hennarig Amy Corcoran agus fuair sé cúla gine na mí i máta a sé fis a gnóce nuair a bhíonn siad déanamh isteachar a gúla sléir. Cumann níos a bhar ar chósaí de Corcaigh trící in de feintí Kate Slevin ísisiil agus a rééis seán Kelly dolisteach cruaigach an bhartaíonn a ggé Leanne Cohen ór chóra go de merchin. Dar a Canary a dul amach a dtíirigh bheith ón rimin na céile córic. Cailte a cé ach an ghaileh a tógan den áhair ar an lína chuigvéidir is stahad. Kate Geraghty a ríist, neda go dtíireach cé ar a hitanse í seo aire níomh Dively ceartú an sá os cóir an choil agus a peinte fachtaige. Agus sin an dara uair go raibh níomh Dively in ann dul díreach tríd an láir sin bhí sé ag spása bhí sé cóscailta sin fécar sin beagnach gur chail sí smacht ar an níoril sin, bhí sé in ann iad smachtú a rís agus beagnach ón áid díreach chéine is mar daimsí sí an cúlín sa 10 nóméid fuair sí an ceann sin. Tar na scóir again níomh Dively a bhí ar iarn Oldschool technolíocht a bhlea clia am léanaan nuair a bhd ar corníoch na chúir a géad cheann riamh. Agus sár felladóir í. Well, bhín ceann a thugad go Corcaigh agus iad an isteach agus seans leo cic sé ar gháil Olivia Dively náfuil luite an uirid san againn. Ma ggóilde cinis. A ríist Slevin agus an neartacha íochail a choirthe dul siar. Sé nómad Focus a chéadle a bhí an mehanní. Chéad a féinte idir na fórne, go chéan scór tacathe ón imirt at golóir. Is beag deisna bhí ceann bháin ag Katie Quirk. Ach níl an irid san kickan as ar a géilte gas de fórne. Sinné agus tá gan áras tá an fisiciúlaach le feiceil, ba tá sé má golóir nach bhfuil gacród á stoppa agus tá is ag Jonathan Murphy é féin tá sé sórósce mar eile na rialacha bhí sé ar an cuiste mar réitor nuair a bhunaige na rialacha nua don cuman agus tá sé ionntach jazz go háirithe nuair éicimid na cnílacha is támar seo gan an imirta stoppa ní raibh go dtí seo é sin na stoppa agus tá sé ag leanana a raig gur hanmha. Sian socha bhaile Rachel Leahy a bhí an mehanní inis. Sún seáil ag na bháilige Corcaigh ar an glíochán san hawl inis is a réist. Méid sin ráit in íle gá faointe chláirithe. Áine O'Sullivan. Dírig an farca choscailt le pass láimhe trastan sa Rachel Leahy. Héana héanacha sin sa bheachtas go dtí seo. Murphy. Tá Kate Geraghty á leanúin sin i láthair na huaire. Trúr thuas a gan gáileh mar a chatha siad na dhéanamh. Katie Quirk bhfuil éon ábhar spáisian san tá lehansacha an a bhlocáil mátá ag brona Quinn.
Ser ní líonse agus an pasláide chuirhheras láireach go siúd agus an ghaileh teachtar éis. Sinné agus cosan fórna a bhí arás an gáilhanis bhí si feinach ina cuid cosanta agus bhí Corcaigh feinach ina cuid ionsaí freisinach ag an deire nuair a bhí an spás an bhí brona ina an teachtasteach den an lábha chun blocaíanamh. Úntaach coise ag Slevin. Í hénig agus Leanne Cohen ag aimsú a chéile go rialta. Even Noon is a get dogan gur bhharí chimead las muige. Tjurist grí Kate Slevin a bhíoch sa lína lán tosig bátaí an éidig a cha irin an spás am óhinn an ahat slatte. Níomh Dively a bhfuil ráfaoin te fachtacha. Fós Eric Lehan Howlandson Hannah Noon agus trí nómat begáin in a chuis le dólanis go deire an chiad lethe Kate Garrity tacht agus an fel fachtacha. Kate Slevin agus tá sich an túirt fé scór an sa ceann mór gríáard agus ceann a faointí an chutha canis go dtí seo. Sin sóir scór Kate Slevin agus ní raibh marrán deisina eile leistigh den arc sin agus fécar sin déag sí suas. Tá is a cá raibh si a bhuiar an borg sin agus sin an dara ceanna tá fáite a cés a fiachta seo an tríú ceann don Gaillimh agus sin an scór go háirithe le cabhar na gcuithe agus ag druid midró ama. Cinnte caithe Corcaigh sníim chuirínta sin lónú máil mar tá Tunnachar Kate Slevin fás ar chóirsaí an sa. Seachas agarí Lindsay Noon. Ní mar an spáisian son. Ach caite siar. Is a múil seachún Nicola Wardach. Olivia Dively an sa atá seileh na caiide inis. Níle nuirid san na néchar fisce cinn de siúd. Ní hunan don mertra féir. Sinéad an sa agus nó Siobhan agus níomh an Vertlar Parke. Reached an Nartakinson, Gwail Har Aoife Healy, Dara Canairi Gúmpór Timple, it a bhúnsaí Abby O'Mahony-inis. Ach reached gan inge rimpamach. Sugarí Grace Murphy ach í slick a Sheeran son Aspataí Bader an Gaillimh Hogan Tapig. Sugarí Kate Garrity. Cúcín de faointí Forest Bar ma ach tá sé indianta a dtíar fá teachtar neis as chuig faointe bheith an deireadh. Sinné agus simúil golóir tá lína lethasach Corcaigh tar éis anna cuid ama a caitheamh ar an áit seo don forc do Corcaigh sin sampla den bhrú atá chorthú agus iad ag immert a gcuine na gcuithe agus mar sin de agus níl mórrán frithunsaí atá déanta có de bhar sin. Ecolóir dearfa gur bhiú beidir ceannú go ardach habisteach an éile chúnú an ré a got Slevin ar éis pastas coise eile berhamó ar Hannah Noon agus is amachchan ag an chiigsa ar sunna techt. Ach tá ceapta go tá úlach ebre déanta aige go háirithe lethasa Chorcaí agus lethúlathe Chorcaí a ddíreadh na bearnaí a íomh. Beag an bracha ebre sin a hauláfa ar an Gaillimh sa tarna le. Cafisteach an sa nóma dernach mar a chéinseamh. Sugarí Dara Canairi. Críomh Richmond a tuairt na nóirdathe. Aoife Healy. Beidir imireoir na stratha go dtí sem léana de Chorcaigh beanna bhfuil creibh na hÉireann sa chamógaíocht 23 agus 24. Machan tugarí Seána Kelly. Agus go déin féin tá an adóg séte ag Jonathan Murphy agus is féile an meachtasteach an is agus sánas ag na gáiltear an scríb atá an sa ar fáirt na Gael tá an Gaillimh cinnte is fearr hat éis immert sa chéad leis sin Katie Cork i mneachtain tar bheagán sellibhe go leor le déanamh ag Joe Carroll agus ag Corcaigh ag an mriseach an cúsaí a chur ina gceart na Divlys go háirithe tícinn na faointí ó lár na parke a cosúdach se mar hasanse. Náid a seachta an Gaillimh, náid a dó ag Corcaigh. Hai, tá bhealr mar caithimán tóir Corcaigh tableman sa bheal is muointí fearn an céad lesan?
Ní raibh an tús rómhaí deis going coolla all agus cúpla coolíní ó Cricknas éire ach thugad na seansanna ach go bháin coolla eile deis eile chun cooláil ach chuig fiúid an fórna tá gcué láidir ní sé róláidir ach caiimiad a bheith I bhhad níos fearr sa darla. Yeah, tá na cnílcha decha go leor. Cad é an tactar go bheith go dus na chalíní ag lehamma? I'd say kick amach like Coilemar gá kick amach a bhí gá coolíní an trééis sin so kick amach agus a bheith níos tacúla an duine ar an líróid. Mágat. Cearcolóir bhfuil aine na haimsire le gálaí gaoiche agus leis máiste chrum a bhí an nó siad Gaile atachan cín seo lína cuaí níidir na forna a cé bhééis a crothú an chuann sin leid ar a chlufa béile feiceáil bim ráis le Annalís in í seo. Fáilteoid bhrás agus an scóir lehaman seo clécanis rina héin siad Gaile atachan cín 7 gúlan agus an nui cean le 2 chúlin na hánacin sin ó céis slevan in sin dro lehama curca le 2 chúlin acha agus is cínta near deisianí ar chúl feiceán 5 pointe atara. Well, tá bháisteach takeíoch stopí ar fe písach mánas chatú le na cheartúirt chun na himróí tá si trééis íirecht ionintach dhéanas na gnéalachaí atá agus dóí ó héobh na Gailehide túspa láidir acha ach ar thóig siad na deisianí ar chúla bhí acha. We cínta bhí cúpla deis ionintach bar cúil an sin óra feic an seo bris an Nicola Ward tíd an seo agus tá si go díúisteach an cúil ach an ríidir rinne críomh Richmond sábhailt an sin ach an tíman bhí an seo bhí deis ionintach ag an réir tre ní deis cruú bhí an ach ní raide le an pointe ó hóigáil a feic an seo ríis an sábhas go dúin sin tá coníalacha a Harbh crún seo tá chuoinan duna íirecht anhá feic an seo Kate Levin bhfuil sin an gearsteach ar choisiéis a dul leon cúil measú do an deis na ríiste go sin an leon cúil a seo ceán cínte ná do an seanseid eisiseid se an de bhí feic tá an dréadre díirtas an cúil an seo bhí cúil éas go dopá an sinna Gaile agus deis eile seo Kate Levin má rála taon chud is múgan an nuair is dé bá cúil fáte Kate Levin sin ach fós éon fuairsí scóras agus is rudearfacha sin chumá. Sin fiúr cínta agus róna ó héobh freigra ó churca is dói ó na himróí agus na tosaí bheith an tá siad conúirteach agus tá siad aríochtna na scóir na freisin. Tá agus na seansna atá tá ag thugad níos an chud is módó bhrénos agus caiig tú na seansna thugan rilí ag na gaotha ach go háirithe ach an tam seo tháinig is éime clíirí suas agus chuir sé a thar an trasná chun an fearna sacrú sé sa tóca agus bhí sé táachta ag an buinte sin don cléthe ach cad é mar deis sa ó éimi carcran bhíon deis cúlán bhíon cúlaigh tá sáilthe is tóca bheoh sé anna úsáideach dómh má chuig an líorthóid sin isteach sa líontáin ach mar dúirtmánas an son chuig sé thar an trasná ní réonrach dearfagéis sin agus caiig sé troraig sa tarna le. Sin éid tríocha nuimiid fácií acha agus cínta leis an obair chrúa bhí a testalmánas a bhacamuid stomplaí maithne go chosann seo héobh na Gailehid ar a dús. Gíte thunig mud cosan máin sin fu na Gailehid agus feic an seo tá curca bra fáineach an seo agus cinnte lerón ar seo frisin chumá ach níl fu na Gailehid tu siad am an géir an seo sa siad brise ar an líúir sa tiite mar an tal siad brise amach sa caiise a ansástan sin. Ja, agus tá cníalacha tá sé sláán cumá agus chaimid é sinna thuirt faoin air cumá tá sé fuair tá go an sláán ar an drumclá tá sé just an méid sin níos dacrann na rudí banúsacha dhéanamh agus cnic mar bhí cúpla botúna dhéanamh cumá ag an dá ar an caiigh mé botún láh seáil agus tá sé dacrann san lá tá nómhain leis na cníalacha sinna cíad fan géad ach tá sé táachta an dá ar an gan ligan suas agus mar ócéna bhí troráid tá tro an méid eile fácha chun an corintá. Tá bhfuil an nóhan dinta Gaile sa géad lehan sin agus iad leis an gcuimánas. ná ríidir beidir amach beagning díma ar caiile nachfuil ar beagning níos fuite chun cín mar ar beidir cool na chúil fáteach ach na réidir chuig foin sin be scéile ar an clufa se sa darla mar ar be níos mú spás é curca be níos mú deisní scóach a frisin bhé gaiile anna cosan céanaíonna sa darla tásúla go mé ach be dúlhan amach rúbanis. Well, tá go leor ceisní le freigar teach an dar le tíochtta níos tuile Annalís in dhéana bógraí fanna gile.
Agus be tiile leis an action a bhééis an Carlach agus límar tuairtaí ar chéile a máireach be sin a chuile ó rina caran sin agus nu an bu ag chun luúanna intra mar bhí creaalta níos tuiscinne ar YouTube fortíí cehad. Be na clifií an sin mar recinn sib faoi fiche a tíocht an teachtan seo an teachsin ar fád ar YouTube fortíí cehad. Agus a brenner statisticí cin rud a hasan am agat an sin manas. Brenner an kickfast an seo mar fe mu céir kickfast an seo i Gaile agus cóna gcuicheach go sin bin súl beidir le corcanis beidir baint smú úsa an kickfast a tá sé intach eiceil lena caníalchaítá bhfuil na himúí gear an kickfast úsáid. Rona na deisina scórála? Ja, na deisina scórála stócha ní rah mórrána corcaig san ciad le san ach caiimiid a rá go bhfuil an gcué chorasta sin beidirach. Bhí anna chudeisina ag an galibh comá mar dúirtmánas ó chéanamh anna chudeisnas cúil comach níor thógad ar iad. An beic sé sin an defriúcht ag deire an lé caiimiid fanachta agus fiocant ach stón go méid níos mó deisina ag a corcaigh in santarna le agus galibh spúine versin agus ag ggéir cumad sús leis. Couple of stat an simúlan sin agus nuair bhena muidir chuoine bhí luúta cínta ag túsach lip a níomh divilí agus an tunnach ar birtstru fórile le gimmert a tá sí tríéis bh anhás a géad lemánas. Well, tá sí takeíar an stáitnéis agus tá sí tuman go sí na réalt ar teir fuir na gaiilh ní mu cantir duine tá ó go thorb ach feicmuid an seo tá glic ionintach aice. Beidir leis an tarchúil a rinne sin cinna ceart, bhí si dúnta síos ag cosintúirí chorca agus puinte mátóciaige ach tágann sin seo le lús. Agus tá brúar an seo gur an kick seo ar an teastans duine sin cinna ceart agus scór a bhí an táfta go gáile gan ná agus tá sí tuair sór tuspáint an seo sa géile le imreir tá óg. Tá sí ina réalta níos go gáile ag spéh fórne fáidir ar seo mach sa saora. Cén rud is múcha a curca dhéanana róna níos tá dara le? Is tócan nuair tá an seilehcha chun buin úsáid as an seileh sin bhí hé sin na deisina áil agus iad a scóráil iad a crothúig ar an céaldá síos. Is tócha go caiigh Katie Cork a lábha chur ar an líorthóid an pí a beag níos mó stálam agus na bearnaí sinna tá níomh diblí agus na chalíní sinna áil iad a gúna síos mar as sin tagan na deisina scóráil agus na deisina cool. Mánas luú tú a rih glyfo heh panelja tá panel ládra Corca, panel ládra Gaile a bheicimiid mór an ahrithe denta meas tú sa dara le. Well, cinnte banna chuoin banisteúsa de an min sin is ní an fáid in na banisteir sin mar ar tíom na Gaileh feicmú go Lady Louise Ward an sin tá slín trilán chumá imrí rutnétí Roisin Lenders go háidna na gaiche beidir kicna sír bh Roisin ítach na na kicna sin na hóáil frisin ach mar le chuoine den inis ná bé glóorcríle tuspáinteach an trosa darle má bhín gar an críomseo thuirtáile. Well tá Corcaí má hanahéna gur fanna tehan sinach mar eicemúdróna tá bháisteach sopaí ach tá chuí sin fós láidir is dói an tús Harbh tábhata an dáran. Ja, agus is bandach céile hastíon muimse agus sinne an cléthe seo bhuacant caiigh beáín tinine bheith ar crecin na himróí comá stó chun an bua áil agus caiigh siad iad féin a chur inúil den fearn eile is tócha agus níl teach seans bhánacha an cléthe seo bhuacant agus carnáisiúnta an práigh deire an lé agus hastíon an dá ar an chuann sinna bheitcha ar mos ar an slí bhile bheoh sé anna táach dóibh don dá éan is tá an dá éan ag gá státe de friúla stólam tá níos mó taí an galibh mar dúmar ag tús na cléthe ach bheoh sé anna bhd a Corcaí comá chun an cíad cé meile hógant. Glacham leis gois bheith fannach leis an túr a bhí an mirteag i ribhglyfa Corca le Róna agus Gaile le mánas a rámaidinis ag go musca trochtta an dar le ag bríon agus an sell. Se gur méle agah trúr agus táthúháin dienta ge Corcaig líomhre caiintear haí tá máire ó Callan ibre fithe cúig tugusteach ge Corcaig ar an nachhat slaat agus tá Grace Murphy buinte a chun barc an Gaileh díirech take amach agus cintóid féiche an second chun baratá agus súdach cúcinn de féintí is garúint na bhórne an sa don thugad a réige chéile sa tranís tuisce do bhfuil Corcaig hena de le dó cúig an lás an trícín de chúil gan ein ceann fós an ufagan ach seling an is leúideach le gledal. Tá bhí ó mehanní fáilt an bhrise a bhí chuidir fáil an sonnige ife héalaige níos roithir teachtáin lína lechúil de Corcaig Amy Corcoran agus se tús maithacha ach lóthaigh sa deirim son bhí an pas láimh lecht go leor sné an tathú mar sin dianta agus Kate Slevin.
Sár imidóir agus í dáile Shelley sa chéad le kicks ar buitin son. Well níor thug sí an bhaintáiste sin ar a géad iirecht mar sin chaisí kicks ar a dhéanamh dá. Siobhan Dively. Mar a dúirt máir tá bháisteach méthe cearcolóireach tá ré gach piúc hóláidir agus a bhí sa chéad le. Fithe héan a bhí Corcaigh sa chluthe ceannis strathe go dearnach. Fún cinnte níos óige ná fún na Gailí. Steach go dtí Nicola Ward a ríist an ruthar brate Olivia Dively an trasa slí dianta go siút a hénig a ríist an airib beagán scrílt an sannasteig agus tá pointe deasfachtaige Eva Noon. Twinte jazz an áir cóir mar donna jazz agus tuisce an jazz idir na himóí go léir fécar sin Olivia Dively a casa connic si rúthar Eva Noon an sin agus bhí si in an casa go héasca chuné sinna chuirthar an trasna ach do gachród atá dhéanamh ag an gáilmh tá sé déanamh go snasta tá sé féchas sús ag chuir an pass ceart go dtí isteach san áid ceart agus anna críoch ó Eva Noon leis an kick sin. Nis an bhróid chuirhheras aige Corcaigh agus saola drá Lia Hallahan. Ráfíntige Eva Noon, ráichanige Kate Slevin, ráfíntige Niamh Dively. Ach tá Hallahan a trá le isteach an sa agus Rihanna Quinn an chic cúibéad a stad Gaelton sonnige ben anna chuin. Agus tá beagán de Lewis le feicáil san méid seilbh atá ag Corcaigh le nóméid nó gcónús fécar sin tean go bháil déanta ag Rihanna Quinn ceapan lena coscanna sinna chuirthar an lína ach caiigh an luas a bheith in immert Corcaigh go háirithe inis agus iad ag gcuine na gcuithe gan gaillimh a ligint a crothú mar chosant os a cóir an líorda ligint isteach go dtí le héad de Casey Quirk Áine Tuireann Sullivan agus inis Mauro Callaghan atá ann mar spruch tá sí anna áard freisin so beidir é ligint isteach cuaí. Said McGoldrick a bhla san isteach batún an sunna gan gaiilebach an táileotha kicks ar a bheith brownta ortha agus amach le Niamh Dively. Trúnú cearra Corcaighs na sála ar a sin. Chluaigh ceanniste strathe an uirigh an dát bhí Corcaigh chun tosaigh ag an riise ach tá tháinig an ghailibh sa tarna le agus ionidir scris ceart ortha. Nis mar sin Nicola Ward sínte Amy Corcoran agus an fód seastacha agus an réitóir ará go bhí ben na Gailí a bhí feilíochan son. Sinné agus bhí Jonathan Murphy gan éon a bhuiile ar é sin a bhrú. Sin Jackar galore now an áir fécar sin tá sé ag teachtisteach bhí sé ag fécant ar an líróid tháinig géimi isteach nadidir ar bhrúí géimi lena chud lábh beagáí sin an rud sin níl sé soléir a bhrín níl sé sin soléir tá sé ráite going sa céad cluthe fécar sin tá sé ag teachtisteach tá sé ag fécant suas. Well, ní sena leanta bheith ar Nicola Ward dul ar dheisnúir léan son. Ní ceap méid fécant ar na picú a rís ní dhearna Nicola éon iireacht í a cheacant an tam sin. Béidir gurbééis sin an fá, but tá sé códachar é sin a hiiscint ar an spota. Rosie Cork Rangers fuair le taig imidóir leis na fir agus fachtaríiste go ben a bán trasna na parke. Mauro Callan a hánig isteach ar an nachat ben bheit lár parke í siúd chuma i McCleary ní sé ríos tá rúthar déanta an sunnasteig agus Hallan le pass an isteach léite go mátá ag Brona Quinn amach go ína drafúr riana ach níl bhéon tras muoine bheith sin. Sin é agus bhí Brona Quinn ar ausar sin hiig si go raibh imreoir Corcaigh taobh hirdí agus bhí an gháil sé ar an tábhachtach mar bhí spás taobh hirdí so an cosint agus an gháil san airtá a bhí déanta aici. Siobhan Dively, Sian Sugudi Olivia, ábhar spáis ar a Dave Howell. Agus an ghailibh ar an nún sí ríist an tríú Dively inis níamh. Corcaigh go fnacht town, ní siad a dul amach a John na Clíán chun brú a chuir ar Lindsay Noon inis, captain na chréibh éireann na miniúr a 2018 nuair a bhódar. Siar chofad le Nicola Ward. Sin í fihéilí dolisteach agus bhíon méid sin go díal ar fad, bris a fachtaige Simon McGoldrick. Dar a Canary,
a techt agus í cuine bhar golar nún saí. Cleary teachtasteach leistig de hena nún go háling ar fad. Nún mátá chuna ceartúirte a cléile se gúram. Tuna chun níos mó go lí Hallan ar chórsaí chomás a tarnala. Tá bearna begán, tá cuicht a tastáil, isteach go ní céirí cuirc. A réist an cortach a cid a bhert nó trúr ach níl an chitóig an ann an bhertaí ana bhan son. Níl agus tá si ag géirí just iad beidir thucrú isteach sa cléthe seo agus níl mór an deis na feite go éis a going fao seo sa cléthe go dtí seo agus just níl siad ag déanamh an rud ceart an rud bunúsa go sa cór, but níl a lán takeíoch downs I meas na tosathe nuair a bhín duine ar le seilh na líorda ann. Brúin sa ar Nicola Ward. Katie Cork leis an iirecht san sa chluithe sra gábhlín hain héana séfhúir Cork i gcuine na Gailí agus the bí Katie Cork a fuair go chéan scór. Go daon féin sa chluithe ceannis a barca chróca go na rigidir scór lecht súr de Corcaig. Gá le iirechtaí ó ghaoine lechtán choim a go díal fad an sa trastan na cearnáige Kate Slevin agus buirt a trasta ríiste cé. Sára de Corcaig an chosan town agus Rosie Corcaig tá sí treis buileáilt ard an son. Beidir gur bhain an ghaile bhanúmachá son. Beidir, but féicear sin cóhairt anna jazz tuiscintar an áitin bhfuil raibh gach duine trasna go dtí Kate Slevin. Hic si go raibh duine éigent ann agus bhí si an irí ag irí an pasa chuir trasna cuair imil na carnóige sin cé go raibh na himhreacha ann de Corcaig freisin, but an léim san éire bhí ann de Melissa Duggan agus bhí Rosie Corcaig ar an spota freisin chun an seilbh a hall ar as de Corcaig, but an contúirt ag buint le gach rud atá á dhéanamh ag an gáileh ag dul isteach sa dró sa cúil sin. Lia Hallan, imed an barc Rachel O'Regan a techt chun parkin so de Corcaig séine mit caite sa tarna le. Ganach scór amháin fisce againn ó Eva Noon. Agus an ghaileh go dtí seo a dul in lec níos a bhear leis an gcuí ná mar íon Corcaig sa chéad le. Cuomh Richmond. Count an réiste dul sa tansach Rosie Corcaig. Go dtiung a bháilte á bhuacht an son. Nis bhfuil cheanna bhéidir an son níl agus túrfar an countsa lechiad méad reile chun tosaigh. Sin é agus ní raibh sí ann na cos céimean a thógant an sin agus sin an fág bhfuil buntáist a feite acáis. Áine Terry i ligean na líróid prabh go deasan san agus tá ein a bháin ar a déobh hail ser nílínse a dul in lechan san lethe ach tá si gofa tríthe. Céimean ar san réid teir beag an gubh ar Loch Lenta Corcaig sin. Sin é go dtíreach agus bhí si ag irí rud éigent a crothú, bhí si ag irí teachtasteach a dro an cúil sin féicear sin Cura cuaig seach. Tá gan áhar an mar cos céim tóca a céach. A rís ní raibh duine an chun pas a hén dómh mé bheáil. Cadíocht a ríiste í fihéalaíon san. Clíánach léthe ach plúchan a bhaidíanta chun míle chuir an glóiseacht. Katie Cork siar an sanis agus Rachel O'Regan an tunadaí isteach go dtí Cleary. Nis óm agus bás beidir ag Rosie Corcaig. An cinenne ceart Katie Cork a bhaint amach an count an tuchaisteach go hálainn ar a gcúla hail. Go hálainn cé go bhfuil cúpla cén chur an mua sin scóir den scó caiimiid a rá. Bhí de seán cail siad amach bhí siad an éis sinna a cuasáil a ríis go dtí ó duine go duine agus arrás go dtí Katie Cork an é sinna chuthar an trasna sa bheith si agus Corcaig ansásta leis an ceann sin. Chiad scóir an uirmhacha, níos an fáis go get Corcaig a amach agus tá sé buirteá. Steach go áine Terry O'Sullivan tá a neart san an éis a crothú roiint deacrochtaí chuir go ríist. Ruair abi an aithní práitice buirte fé dhéhanana sa cisiúd a chlé agus ar fóraíl an cúlgiú ceann ar fóraíl ag Corcaig. Sin é, but tá si ag chur anna chuid ruúir an cic amach, tá is a gin cic ó láidir sa tá an gcuéis sin agus bhí Corcaig ag stracail beagóní sa céad le leis an cic amach sin, so más féidir sé iad é sin a leanúta roiig lei sin agus brú chur an cic agus an deis sin a hapú. Nis obair le déanamh sa ach a détar os ar fad ag brona Quinn. Ach tá fíochfrucht inis in imirt Corcaig ná raibh sa chéad le. Ríist anna chadebre déanta go lindíúnach tá seart fachtan sanna chistólim. Siúgurí Kate Garrity a ríist ar bheagán spáis ser nílíonn sé dhéon si go díal agus an pas a scaoile bhórthain san. Cai Corcaig fnach gláán sa ach ní a bhíonn freib coise an son.
agus caffardul siar den gic sair. Sinné agus tá an ceart go de bhríon tá na tosathe Corcaí ag géirí níos mó brú a chur Gaillimh agus iad ag teacht amach leis an líróil sin agus tá siad tar éis buntáiste áil mar gheallir sin cúpla uair, but níl siad tar éis na scóir na aimimsú seachas an cean dúrnach, but más féidir leúntar raiger sin gan an spás agus an elma hairt an Gaillimh chun an rá a ceart dhéanamh ag teacht amach leis an Euro bhíh sin i bhd níos fear nó mar a bhí si sa géad le. Naine mat caite sa tarna leise agus cóir leis a gáige Lindsayún dúis agus an son sair ní líonse a bhí a bún chun son ach isúnta chun rud taí agus déidir léthe techt as an sáin inar FC. Sin bhean a gurtíoch sa neomat na mar sin ó hin. Idir an son nó an son a fuair na bulí. Bhfuil leh san asnach an nó rud éigent mar sin a fuair sí. Sanna dhéchan léthe. Agus bhí an réiteoir búilte ar a láthair. Nis, tá míid sa túúl báta a bháin eile agus neomtas fehéile dul, nó go hesagan an méid an chéad bhósrathe ag an Gaillimh Ráine héin, nó go méid an méid an tríú ceann díog go gé Corcaig. Corcaig ligint don níomh difrií dul siar chun in ceann san a ghordach inis tá an brú teacht. Hanna nún. Emma clearí chur dú ar a siúd agus go déin féin a leanú an siar. Olivia Divley. Brúra ma a ríistce Aoife Healy. Chábhalla tú seilbh gnóthe go siúd sa tarna le. Kate Garrity. Níd an géadúir. Í siúd scaoilte chun siúil gan dá Corcaig trúr tosaí i chimiad thuas. Lindsayún páta a bháin eile. Agus féicear an bhealach go bhfuil an Gaillimh ag astrú áite an muir an borg sin, Kate Slevin a bhí ar an seilbh an sin tá sé isteach sa iirimeáil na Carnóige inis gach eile duine ón Gaillimh ag géirí seilbh na líróide aáil agus ag géirí spása gur thuúd a gach duine éigent eile agus tá fuineh ag buintlinn a gachród atá dhéanamh go freisin. Astrú seilbh eile fósacha Aoife Healy tá mána ceanna ag Corcaig ar Nicola Ward nuair a bhíonn an Gaillimh ar an únsaí chomh le Katie Quirk. Nis mar sin. Kunsbar bheith an trosácha, Rachel O'Regan, Garisteach go deas, áine Terry O'Sullivan, which is sin fada galore. Níl sé fada galore ná crín galore is bailach. Chance lici lesra. Sinné agus nuair bhíonn siad a lá, ní bhíonn siad a lá, tá sé tar éis cúpla eisina iontacha a bheith cá agus glúiseacht an tapig a bhí anna chuní a thola thorú caiimid a rá ach just ilan ní raibh an ilan iontach bha, but ar leid bhí sé curtha mú sin an rud agus an méon deisina agus seilbh tá curtha mú ag Corcaig ní bheith sí sásta lei sin. Sin blúidir seilbh curtha mú ag an Gaillimh an chic amach thar sé daobh lína mána Callahan. Chnig mar áine Terry an son fuaisiú cúla gine na Gailí sa chléthe srathe agus beidir amach ceann heile tastáil ó Corcaig tránóna. Le cóir na gaotha an ceann darnach san bhí sé lá go leor mar iireachtaach Aoife Healy, níos mar se lárna park suas go hálan ar fad thar sé drasnán. Sin sáir scór ó Aoife Healy agus sin an dara uair ceapam a bhríon gur bheith rúthar láidir tríd an láir sin agus bhí sé gurí brise isteach seachas a bheith ag chuir pásanna ó thaobh go taobh agus bhí beag an de spáisiún thóg sí an spáisiún chun é sin a chuirtúir an trasnán. I cún féin dianta go Lindsayún ar san na cúise tránóna nach ben va in a háit Louise Ward. Stóna go dána síisteach mar onadaí a glathamháin go dtí seo. Sinné tháinig síisteach a gcuine ard bhaca ag deir an cléthe agus a gcuine ciarí freisin, so níl mórrán am a caite ag muir an borg don Gaillimh go dtí seo, but an deascar féidir lóéis sinne a bhaint den bhínte ag an buinte seo de cléthe ceannis roinna héin. An Gaillimh a dtíanana bheith aus sa fad seilbh cimiad fé bhrúach a réist an baltasa Emma Cleary. Tá na glecana a techt go deas glán ag Corcaig agus bhfuil kick sair isteach búte chomachacha áine Terry O'Sullivan tóca tappagice. Saibh McGoldrick a techt gafa leistig den stúa 10 méadar
Well, ní a bheith sin an cinenne ná an éireacht de bear riamhacha. Sin é agus tá ceannacht ag tastáil ó Corky mar níl cuasaí ag dul go maith ó thaobh na rowanna ó thaobh na kickinna de an deisna scóla tá an caithfidh tá ceannacht ag tastáil just cúpla focail I meas na himóí a bheith stadartha bheith stúma mar gheallar na rowanna tá tógantacha. Defriochtaíontacha Rachel O'Regan ó tháinig síisteach an council buirtecha mar dá Callahan inis léite níos a bhar aige Nicola Ward agus í ábalta na tuairteanna ógan chomá. Brona Quinn I gahan graf spás ar a dréibh hawl. Caiteamach an son chofad le Louise Ward. A bheith goma a hawl ófa a gúmpar na pelle a gine na gaithe. Seach neu ma diog, eistrathe shelfa gháich an diog a ghe Corcaig. Yn galef le degin. Ach yn chlaen eisiau fad ni styn yn y mar a fi sy'n chiad le, agos batwn yn so, nes marsin. O'Regan chun cíine on Terry O'Sullivan, Katie Corker have one, Ishtach in on the D. Talking so gets so off to the dealer fad, and son again Leah O'Halloran. Agus Overton Scott again goal wide in the war. Sin Salva Ínta Croga Cahamid Rá Deis Ínta go bhí Corky agus ní raibh mar an deisir cúla Corcaig fécar sin an pass ó Katie Cork beagán íon ró ord béidir é sin dá Rachel O'Regan an tam sin, but rinne si gachrá deile I gceart nuair a fuair si sibh na líorda. Bhí sé ag iarraí sin a cumad íseal isteach sa cúine, cad é mar sábháil, bhí si arás Cahamid Rá chun é sin a stoppa. Se agus dála baidir Corcaig tá sí bra ard agus túsáid sí a corp go hóntaach an son. Nes cimát ar óada an trosa again Naileviga Sarah ní líon sin son ben na bhana letra mór. Agus tá sé dul a bhad ní stéine ar an Nailev dála Corcaig sa chéada a gine na gaithe teachtamach ón na lehénig. Agus tá Corcaig ag déanamh anna cuid rudí sa dara le ceart in áíire tá siad ag chuir anna cuid brú tá sé ráite going tá si níl si cóhéasca do ngáliamh teachtamach leis an isteach leis chomá. Sin é go dtíreach agus más féidir just beagán de crinnis a háirtisteach a rí sin a cuid cluthe. Like níl ach trí faointe idir na fórna in é sin cool ach ó thaobh mar méadtá feice going ba chóir go méach I bhad ní smó ar son na Gaillimh a Caithimid Rá, so beidir go bhfuil beagáín do muoín ag Corcaig tá sé ag déanamh anna cuid rudí ceart, but caithfidh siad an crinnis a bheith cóthaobh scórála de. Chiad scór ó chiicséir tróna an sunna Katie Quirk. Bucach an cín mar a dúirt ní phláir nó gnúirt nó gur chuir den éigent Emmy hástacht in úil den réiteoir. Deisiúntacht den dá aidan an Gaillimh idir teachúthar hénig ó chluthe lechanis do héir na chuig go hán breise go na bhleach lia sa chluthe lechanis cuine go thug bheach lia stánáil de Corcaig sa chluthe cearú canis an rig. Mar sin slatóis má an dúláán sa de Corcaig go háirithe. Even noon á gáardach san isteach sa chúine, Leanne Cohen. I hénig agus Sean Kelly a gólúdar a chéile chuid bhad an dránóna. A rís Corcaig tite anna ada sír go má leistigh den lína chuig viadar a stahad. Nicola Ward, Treston Sug, lína party sa lelína, Hannah Noon, party club de Choma. On Cliháin isteach tá níomh dibhlí a Ross. Sa tróil ar fad, Leanne Cohen agus siagaí capta in na fórna, Kate Geraghty. Agus tá Kate Geraghty tar éis a bheith ag ngacáid an muir an borg sin, ag nasca rudí le chéile go háirithe ar an taobh seo den forc agus cé go libh cethir ar a drim, tá si in ngach ile áit mar a dúirt mé. Se ní Leanne Cohen bhíon an butsanach Andrea Trill. Agus inis mar sin an Gaillimh agus seachúin inis an lá tosaí. Go leor ó Corcaig amach a rís gannéad a léimtisteach. An bháisteach is bailach a techt a ríist agus í tram go maith. Sí nó mar dia gcuile fáca sa chluthe canis. Trícinn de féintí idir na fórna. Siobhan Dively. Chofad le Kate Slevin. Nis na hen chawr de Corcaig a bheith feirde ortha ag an pointe seo. Mar a Callan a ríist o dul in lech le héadí Siobhan Dively agus
Nicola Ward agus iad ar an nún sí. Trill. Tóca go háling an san febrú ag Hannah Noon. Stalin gur mó seachas an chaléis géil Dara Canary, well, níor chaléis séach las mud san a bhí an chaléis seach bhil na daine gros a tagart dartha bníad Fiona agus Jason nadidir bhfuil ag cearta go mach tá siad crúig go bhchil. Seachan sa chofad an isle Olivia Dively. Aber spáisian sa ag Nicola Ward agus de chintic sin san bhí ámarcha an peinte chintú. Sin é agus ba sin ceacht conas gur féidir Stelna na líorda chamad agus rud éige de crothú díorcó scór an cúil. An méid tasna a bhí an díorach rib an kick séir a bhí an muthir an gíthán sin. Bhí sé ionach bha, bhí si sábháiltá ó thaobh na líorda de dosglan spás céile a bhí annach Nicola Ward agus tá si compórdag. Cé go raibh si beagání fao brú ó Cork gur an taobhile na forc le cúpla nóméad a minas. Tá an muoine na coc an rud éige a dhéanamh ar an taobhile na forc chun an bearna oscailt rís. An na fast cosisiige Seána Kelly agus tá Cork gur an únsaí Melissa Duggan. Isteach go leáine Terry O'Sullivan. Na daine smó taíige Corcaig, pasáta go fad le Rachel O'Regan, atá Ísisiil Talamí ach anna leabhain ar fad, níos tá na lingéireach tá sé tamáinteach a dheis agus ar fóraíl 8 cíine níos go comige Corcaig. Agus bhí Corcaig ag géirí lús a chuir staach in na cuidir mar hen sin leis an pass ionach jazz ó Anya Terry O'Sullivan isteach sa cúine sin ach casa anna bha ag Rachel O'Regan a ríis ní an cinna ceart ó thaobh an Ilan de agus an gcuig teach beagání in na cuiine sin freisin so dul sa seans beidir beagání agus a chutha mú a ríis. Shilín Trill tuk isteach ag Daniel Moynihan inis. Séirní línse gan dát bhuaig si siúd creiv na héireann mar chaptéin ar na minúr fé stúr ahar Daniel Khan i 2010. Dan na mámór an sonis más fel sin galibh teachta díre. Déanta go deasta réist an Sunnacha agus Louise Ward. Amy Corcoran dírig teachta taobh a chúilde. Cork go gebrú anna chrúig ach tá an galibh Bra stoma é nómatíog le dul. An fellinis agus a réiste skirach chun dromcha an son. Silibh géilte nafriseach go leor. Sin é malach na gcuithe freisin leis an pass beidir mí chrín sin chun an silibh a thart ar náis do Chorcaig. Mar Callan ó bhainistear na món isteach a láir slí a ríist le Corcaig. Tócann son is ige Rachel Leahy. Cinnte beag tuirsin is techt agus a crothú fáibanna. Ísisiil agus é búte go deas ige Cork. Sunk sa drám chum a braite ag an réitóir. Géilte ige Brona Quinn, altra san óisbeireann san na gaithear na Gailí. Aoife O'Rourke is tuige náid Kate Garrity captain na fórne. Sin é agus bhí Aoife O'Rourke le feiceáil le cuidmhada na cluichí do Gaillimh le ling na sreatha go dtí seo agus Kate Garrity ag imeacht na forca mar dúr mar tá sí cuiréis beag na gaci le orlach a clúd a féicear sin seo an caiile se bhí déanta ag Brona Quinn ar Katie Quirk an tam sin. Ceann Jackar agus an ré breithe a gceann san a réist. Ar chlé agus ar fóraíl an trossan. Díreach fé bhun 10 nóma cledal. Agus níl a ceire cúlín idir na fór na gá scóir in áíire, but brahan sé bhfuil níos mó athirta ó thaobh, I suppose, acnamíocht seilbh atá le feiceáil le going sa cluichis dí seo a bhríonn. Cheile cinnig an gáilbh ar fóraíl iad san ar fad sa chéad le. Suir ní línse a réist go háling ar fad agus tá annach it spáis an sáinis ag an gáilbh agus iad a rás chun cían san. Louise Ward. Slevin gaffach an cín ar sin. Eva Noon. Seacht nuaire Hannah a bhí an gáilbh sa chluir ceannis gan éon cheann búte go fólacha. Sin é agus bhí mar ag caint faoi sin ag tús an chlór a bhríonn agus an bhealach go raibh siad ag tógáil díg ar níg agus go ciún béidir le ling an feachta seo bhí sé raibh ar fad agus
na himróí beidir na hanam na gomór nach raibh ag immart ag tús na sreatha na ham na gomór bhí ag teach isteach agus anam na le héad a Leanne Cohen agus Andrea Trilla bhí lorna go héobh scórna de Roisin Leonard atá ar minse inniuh ach a bhí lornach freisin dóibh. But tá an dainach tá sí le feiceil a going inis hanam atá ag teach isteach agus na daine atá ag fágáil na páirce. Cé có compór agus atá siad le céile ag immart le céile agus sí go dingohálta atá sé ar an spruchatá inniuh. Dara Canardi fair brúin sa. Halih sásta a bheith fáinach os cyn 8 num credol yn ish. Níomh Dively. Hanna nún bútear a bhríonach níl an passan óntoch an son agus bútear náisiige Amy Cork an de chorcaig. Darna beg an sa Carcaleor agus méidsin dianta go das. McCleary a gáardóig an corn más féad le Corcaig an goba churchan cíine sa. Líhí a rohalú go das. Katie Quirk go bhádó an spruc. Stachrí mar a Callahan. I'r chaptain agus an Council dianta go háling ar fadacha Anya Terry O'Sullivan an ish mar sin tá sé seo leistigh dá réin agus stúra go háling ar fad I get Anya Terry. Sin é soir scór Anya Terry an town sin ach caiimid molla mór a hart the Morrow Callahan Marielle an rúr údarásach a conéisisin an glúiseach sin a crothú ba fécar sin mar scór bhí si Dí ag Corcaig caiimid a rátaréis an méid Shelva bhí a ganí de churthar an trasna, but sin an scór Anya Terry O'Sullivan. Abigail Ring istig. McCleary I méhet an bheirt chaptain go dain treis an fáic a bhágant ag an buinte seo agus Roisin Leonard istig chuma an áit Eva Noon. Raig Shauna Kelly I hisiúd. Nes an kick amach féhrú Anya Terry O'Sullivan. Fehef leis an rúir ag Katie Quirk an felid sleanú wahin son ach tá sé fachtar nás go díalacha I dtíar a géalú leistig Pontarsis an réitóin a lehéad a bháide an bhráid catige Katie Quirk na sin cúna barag a líontáin. Conas gur chuir sé é sin isteach sa líontáin a bhríon ceapmé gur bh an deis caiilte ag fécar sin an bhealach gur úsáilte chuid Cork chun an Shelva Chamad ní raibh ceart bit é sin a chuir isteach sa líontáin ba bhí sé déanta go hans násta ag gan áras fécar sin déag sí suas bhí an rial an bhátáiste tugadh go ceart agus sin críoch ionach bha do duine nachhfuil beidir ag dul gomak agus a le go dtí seo ba sin ceanach dúntaach. Mollad an réiteoir chumá a thug seansta le Pontáiste ach bhfuil freagra láthirach ag an ngáilehn sa. Shalene Trill agus Ernie Lynch bhí geiste san I dtíar an cúlta na Chosantán Council mehamach an chéad gan ar fór sa tarna le ag an ngáileh. Agus tá sé ráite ag going a bhríon go bhfuir na deisina ann de Corcaigh go raibh anna cuid rudí déanta go háin bha costas ar le seachas beidir an críocht do gaci le seans. A níos seo tástáil ar an ngáileh caiimid a rá. Bhí siad bhór an cluthe faoine chuid smachta a níos an bhfuil siad in an brú seo a thárú ó Corcaigh an níos go dtí an deire. Clay Canis Ryan Donarig for Katie Kirkcool Ishul fan a talón. Boy, Jordan Dulce Tans. A nuv a Clay Canis Ryan a Hain. Ceann áir de steach sa líontáin. Agus how láfáig an buinte seo, ceannar of Corcaigh chun tosaigh go fóil, gan méidir gur leohanis atá an ré, bhfuil se ar barcach na seót atá geiste gom. A bhí O'Mahony. Siúgri Aoife Healy. Caig an ghaileh inis teacht agus brú a chur ar Corcaigh cúideomat go le dul. Melissa Duggan. Reintas na himúirí ge Corcaigh tá sana búirtecha. Council na ge Abigail Ring. Side McGoldrick. Kate Slevin ó feire sin a réist gan í léimteisteach mar ó Callan an Báutasa. Steach an tugadí Katie Quirk. Aide hele go díal an Council na bhuachtan steach a lár slí agus tá bearna inis. Rachel Leahin tros a lena kitóig. Bhí seans ann ach tá sé chuir ar fór ílice. Tá sin é go dtíreach agus ní dóilm go méid mórrán seansanna ag an dáhéamh le cur nó mé go le dul agus
na Caníla agus an brú atá bhé mar atá si tú caithigh siad a bheith cuaramach cé go raibh botún déanta cos ar go dáhéh sa clégadí seo tá gach ile cuid an seilbh luach farnis. Well, an impression on doing. Níomh Dively, roar maithe siúd. Machan toch of ad le Shalene Trill. Olivia Dively and Trossa. Moishin Leonard chun cíine a sin. The 5K le roar lastig. Agus put your house for the Andrea Trill. Trustagadi Cohen. While Botún live Shala. A Highland on Shanston Nyliv. Agus an ish tashit. A cool choish agus Melissa Duggan the Techtamach. Sin an dar seans a bhí ag ngáileh leistigh den cearnóg sin agus bhí Corcaigh in an seasamh suas agus é sin a dícheala bhú agus anis ag brite siú sús an fórca ríis. Annach het spáisiún de bhthó í fó hílí ann Rachel O'Regan á Brastint. Nis ní léng an las muige chun tosach chofad le Abigail Ring. I héine agus Rachel O'Regan ísel dachar doling lecla go háirithe láfluch. Corcaigh críochnú go láidirn sa. Saibh na ggóilde glastíir den bell agus í facht na nisicice. Agus caithigh tú a bheith céad faoin gaige gaciile rud atá dhéanamh a gut inis agus éon cinál botún is féidir éis sin a bheith andán séireach. Fá coscailtar ístige Áine O'Sullivan, líhí amach go dtíon clíháin, golóiríochtaí chuir fóréige Corcaigh ar hebh na láimh a deise. Hílí úmpa siar, agus achúrsáil a dhéanamh inis. Gá neomant agus trí cearúna le dul. Féidir go mo leor, scór a bhain eile. Ir an éigent. Stechan sogrí Amy Corcoran, las mo siúd a rééis tá deis. An dorn agus sábháilt ar an lína tuise chun stechan a cúl hénig. A bhfuil ag Shalene Trill an réitúrma tá a dolisteach lára sé leis an muir cúl. Cinenne mór le déanamh. Sin é bheadh sé sin an simúil má dhéanann si teangáil leis an níróid. Ra sé tras an lína, sin íon cheis mar má bhí. Kicks ar amach a bheith gán. Ceapan gur gan áras bhí sé trasna an lína bhríon. Os cian an bháidóra agus ar lí, tá meach sé treis scaoile leis. Now thrasnig si an lína ón pas láimhe. A raibh sé sin thar sé lína dechar a rá. Ach tá an cogar mogar fós sa túl, an réitóir agus na muir cúil. An ceis ná an raibh si trasna an lína sular rinne si teangáil leis an líróid. Well, nádar chuna féin na ancient. Seans go raibh. Well, mo rainiad an trúra stigatá a mun crunethe. An Jackar é sin a bheith bhlas a gotain in áíra. Well, tá Claire Canis na strathe a brahanis ar chinne seo Jonathan Murphy agus tá bratardathe tá cúl tucathe ina cúl hénig ag Shalene Trill is bailach agus tá Joe Carlinis níos anna múla na mar bhí ó bhaide. Sin é go dtíreach agus cúl cinúna catman nílach gá in óméid fáite agus sibh tar náis go dtí Corcaigh. Dhéanach pointe bháin an bhart Katie Quirk sin ardéisteach leistigh an gúile bhfuil brata hárdach tá chead faointe in isisián. Sin é go dtíreach agus fécar sin mar críocht do Corcaigh agus críoch ionach bhd a céisi Cork chun cur leis an cúil díreach ribh sin agus an bharna atá idir na fórna inis. Nadar ní féidir chunas gur féidir gáile bhéh sin é sin a dhúna nadar. Tá sé déanta ag an Corcaigh gur lean siad a raigus a raig cé nach raibh siad ag mar go hanmha ach an tora atá déanta a chunis. Bhí sé faoin teachtar a treis gáineam den tarna le agus tá Corcaigh inis mar a chinteamh chead faointe chun tosaigh. Smór an tarú é sin agus faoin óg ar bhóránste atá fós a fálam de céir de Daniel Moynihan dúir sé gur alla búchan na heise do chléir canis chonachta ach bí cinnte gur heasta go ggé bhuachtant agus tá le bhí difrinis an ghaileh in an déiderig. Caiisiid scóráid sa glúiseachta.
Stacheli Nicola Ward agus Tashi Tres Barn of Intamach. Kai Cork the Vec Cordation. Shirley Louise. Potun Marv Shala, the Kishut Harring Ella, agus an Corkig attack the Mach Abbey O'Mahony. Hun Keen Gideon Bishon Party, Lord Park, Aoife Healy, a hook Sar Hompla, Ja Hompla and Godelica, a Deuce and Tarnaleha, Shauna Kelly, Tachli Kale, Ellen Redford, Rala Oliano Turha, Abigail Ring, Istachkadi on the Terry O'Sullivan, go Hallenta, Lesson Roy Gesh, Harrison Glaston, a Kishut. Shinny, agus is for an umlawn duff different at going le better dead no man and news but faker shin Kiko Heska Kiko Halienta is a creek new sheet on Glusak shin. Agus Tom Quahelish, Creekna Tanado, Geddick Shatig, Jonathan Murphy and so. Agus is see at Corkrig, Curry in the Straha. Agus Ketar on Mar Lech the Himmer a Lidl. Is say Melissa Duggan at all around and going Mar Lech the Himmer Gavi and Cousins on Kirky on Tovak the Gohorka Norvi Desher Kuleg and Nalif Sadara Lagus Fishi Lornak a variant Sputta Conshats of Suis Agus Sturu is Chaktamaka on Cousin Shinig Naska Roddy Lakela the Kirky Agus made 3 in lore on Tovak the Kirky the Ling and Clishin. Sé Treshocht number 6 at Tarnaladian Galev Naidanoe Lenaida Kui Contustic near Scoralder O'Hin. Ní bhfuir a gá féinte sa Tarnala ina chinesin for Corkig dó sé sa Tarnala agus de chríocht néidir anna láidir fad agus an brisacrí a réist an gailib sin an cúigiú gláid canis caite go gine Corcaí an tachtú ceann caite go trí chéile agus iad fós a féimh na géad bhua is iad Corcaig choirí sa léadal na blianasa dó hochtaige Corcaig náid an é ag an gailib. Well, is fédlingar fad an áil a harankinis. Der irin óg agus tá Cork Gresúnt óg Turigson ardú Cartmanam an dóibh. Sinné go dtíir agus fiútar cainte le ling na seachtainna. An bua in jobh cé an sé níos tábhachtaí don ngáilíomh nó níos tábhachtaí don Corcaig agus Corcaig coolla méid Joe Carr le caint le cúpla seachtainna nús agus dúir sé go raibh sé géirí measa choristeach in Yanzi Corcaí agus is féidir é sin a léana é dhéanamh le spiúrid le dingoháltacht agus leis an rátá fáite acu in jobh gan áras. She's good to Rona. Tom Sala, Shauna Kelly. Shauna, how did you manage to peg that back? Look, we know at half-time we probably went in and we felt like we didn't perform. We kind of were giving the ball away easy, so at half-time we just regrouped and we said that we were going to give it our all coming out here. We know what happened last year in the Division 2 final, so we really, really wanted to put a good performance in because we felt we probably didn't do that last year. It seems that you're gathering pace as the year goes on. Is that down to management, down to players, or? Yeah, look, it's down to both. We met at the start of the year and I suppose draw a game in the first one and we just kind of really gathered from that. And I mean, the new girls coming in, they're bringing energy to it, they're giving energy to the older players, and like we were just taking it game by game. And again today we just knew if we were thereabouts maybe in the last 2 minutes that we had a great chance. Yeah, you didn't give up until the final whistle. That's something that this Cork team did years gone by, and is that something that you try and instill in the players this year? Yeah, definitely. Like, we have been down to the wire in a lot of games now, and we just know if we're there in the last few minutes that we've been pushing on. There's a bit of confidence there, like the girls taking the shots, and we all put trust in each other, and there's good tackles there in the back as well, so everyone working together. We just knew that there was probably a bit more in us in the first half, so it drove us on. Well done, congratulations. Glóir Tom Shaw, le Lech na Himmer, TG Carr Lidl. Melissa Duggan, huge congratulations, Division 1 champions. How do you feel after that final whistle going? Just delighted, delighted for this group of girls. You know, we've put in so much hard work this year, and I suppose to get a win like that today, especially in the first half, we thought we were disappointed with how we played, only having 2 points on the board. 2 points on the board, but to come out and show guts in the second half, I'm just delighted for the girls. What did Joe say to you at half-time? What did you say amongst yourselves, Melissa, to come out and change it in the second half? Well, we just knew that we had more in us. You know, we trained so hard this week and last week to prepare for this final, and I suppose like we knew we had more in us. We were very disappointed going in at half-time, and I suppose the lads just riled us up. We just knew we had to put in a performance, and
we knew if we played it down to the last 15 minutes that we'd have the fitness to go all the way. It was 7-2 at half-time, then it was 8-3. You know, Galway were always a little bit ahead, but I suppose the goals really, was that something you felt was that killer blow when you saw it go in, especially the last one there? Yeah, I suppose, you know, I suppose we probably got lucky there with that goal, but I suppose you need luck too sometimes to win a game, and I suppose we haven't had luck in the last few years, so it's just great that it was on our side today, and to come out here with a win, with a hard-fought win, like that's a serious Galway team, so I'm sure we'll be meeting them again sometime soon. And Melissa, this is the 13th Division 1 league title for Cork now, but how much will that help you going into the championship, especially the Munster Championship that's coming around the corner soon? I think it'll bring great confidence to the team. You know, this is a team that hasn't won many trophies, and we were kind of saying that during the week that you know, it'd be great to get a trophy because we haven't had one in a few years, so it means so much to this team, and I think it just means as well to our families and our supporters. You know, they've come through the good times, the bad times, and I'm just delighted now that we can celebrate with them tonight. Well, you certainly will celebrate it. Well done, Melissa. It's to Lechan Hember agus tá Jennifer Kelly and Shaw her lead leis an gradam of Run the Earth. Thank you. Congratulations, Thank well you. done. Thank you. Melissa Duggan and son agus Seána Kelly Rimpe Bertus na Shannon Dory a bhfuil buing stracha hana hennig den gwyl cwydnw shaking ag Seána Kelly ach mar a dúirt Melissa Duggan and son chance go meg an cool a brunach chorcaig dianach ina chnaf sparn ag an ngalibh ach fiú má bhíon tuchas just an arnais bí siúráta go son ach tá an bhartdianta ag corcaig nach hata tá ag gréanan is taineh nós fáic na Gael agus an slútá take ó chorcaig haar a bheith sásta leis sin an tríú craibh strategiag agus tá trí na morí uchtran chuman pelgail na mananis tí an corn of runna chapta an chorcaí Emma Cleary Díadach a feh leis na himminóirí na céimeanna ag grappa chomaciana. Cork the Gael, Shalom Morella, ag Pel na Man, co-gorgeous na fern ar fad. I'd like to welcome you all here to TUS Cork the Gael today for our legal National Division 1 title. I'd particularly like to welcome both teams. They have both risen from Division 2 this year, and what an incredible match we just witnessed. Co-gorgeous to the Ferns. Firstly, I'd just like to thank our referee Jonathan Murphy for officiating and his team of officials, Gaurav Mahagut. To TUS Park na Gael, thank you for hosting our Division 1 final today. To our wonderful sponsors, Lidl, thank you so much for your continued support, and I'm delighted to be joined here today with Ivan Ryan, Chief Customer Officer. Thank you for joining us today. To both teams, it was an incredible battle out there today. You're a credit to your counties. Thank you to all your match officials, your county committees, for everybody that put so much work into you, and to our wonderful players who are fantastic ambassadors for our sport. Garmila Mahagut. And now it gives me great pleasure to present the National Division 1 Cup to the captain of Cork, Emma Cleary. Se an corna hádach ag Emma Cleary an tríú bouta díag ag Corcaig á bhuachtaint cúpla pictiúla tógan der dúis is léir nach díalin aine take an áda leis Cleary agus Corcaig in is corm le trí chraibh sathadíag an taobh. Tá ás an chun seo a ghlacha ar san Kirky. Firstly, I'd like to thank the Gaelic grounds for having the pitch in such good condition today. Thanks to the referee and the match day officials for refereeing a great game, and to the referees throughout the league to adapting to the new rules and helping all of us adapt to the new rules, so thanks very much.
To the LGFA and the league sponsors, Lidl, thanks for all your efforts and support throughout the league. To our own county board, thanks for all the support you give us. We're very grateful for all you do for us. Thank you to our own sponsors, Super Value. We really appreciate your generosity and all the support you give us, so thanks very much. So our big backroom team there standing in front of me, I hope I don't forget anyone. Our physios, Jen and Alice, thanks for all your hard work. Two women who have added huge value to our group this year, our nutritionist Kira and our psychologist Stephanie. We really appreciate all you do for us. To our S&C Ross, thanks for all your hard work and having us in tip-top shape and be able to go out and perform week in, week out through the league, so thanks very much. To our selectors and coaches, Brian, Tyke, Sean, Val, Anne and Chris, we know the amount of time you all put into this group and we really appreciate it. To the mother of our group, Anne Walsh, for looking after us so well. We really appreciate all you do for us. We know you're going through a bit of a tough time at the moment, but we're all behind you. And to our manager, Joe, a massive thank you for your leadership and dedication to Cork Ladies Football. We really appreciate all you do. To Galway, well done on another great league campaign. No doubt we'll be seeing you down the line in the summer, so 3 cheers for Galway. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Thanks to all our supporters who travelled up and down the country. A lot of you were up with us in Crossmaglen that day and you were up and down the country all throughout the league, so we really appreciate it and thanks very much. To the 38 girls on the panel, thanks for all your hard work and commitment so far this year since we met back in December. I'm very honoured to captain this group of girls and hopefully we'll have a long summer ahead. Up Cork. On a high to fad and Sunday Emma Cleary, the name of this thing at a more le fad and so le Cork, Agus well big and Lee going at a mid Harland son and the Grisa. Tá seo le Bannister Bucha Churky, Joe Carroll. Joe, huge congratulations, Division 1 champions. What are your thoughts on that win? Sure, look, I suppose it's a bit emotional at the moment. I suppose at half-time we didn't look like we were going to win the match, but I suppose we stuck at it. Basically, we said at half-time we had played against the breeze. Maybe Galway should have been a small bit more ahead, but we were still only 5 points down and we didn't think that it was too far ahead of us, and we just stuck at it. Didn't start the second half that great again. We gave away 1 or 2 very bad balls going up the field. But then after a bit we got our composure and we made it a bit of a battle and it came down to 3 and all of a sudden we got the goal and all of a sudden we got the second goal and, you know, I suppose Galway ran out of time in the finish. The real golden era team of Cork had always saying don't give up till it's over, and I think that was the case as well today. Is it something the girls have learned throughout the league now to keep going like that and just pushing on till the last second? Yeah, I think it is, because like I suppose against Waterford we were 7 points up and lost the 7-point lead and won the match in the last kick. Against Armagh it was last kick of the game as well, you know, so maybe it is something that we've been working, and I think our fitness was exceptional in the last quarter in order to as well, because there was a lot of players that looked a bit leggy at the start and coming towards the end of it they were running up and down the field. Right. What difference did the conditions make today, Joe, as well for both teams, do you think? Yeah, it was very windy to be fair, and I think Galway struggled to score against the wind in the second half as well, and it was that bit easier for us because like we got a point from Monetary there and it could easily have been a 2-pointer. There was no way we were going to get that, and I think in the second half as well we were able to kick the ball a small bit, because in the first half we were trying to run the ball through the hands all the time, and I suppose we're not the biggest physical team and I think we struggled trying to break down Galway's defence. We spoke about it earlier in the league, Joe. You've seen a lot of these players on O'Connor Cup as well, you know them well, but how important has it been building a panel that you had subs you could bring
bring in today, and especially going forward now to the Munster Championship? Yeah, sure. Look, Rachel O'Regan came in there, wasn't even on our panel last year. We had her in as a kind of a development player. She came into us. We spotted her during the summer last year, and she impressed us. And we brought her in this year, and she was very impressive there when she went in today. And Abigail Ring went on it to finish as well, and she was very impressive. And with the old stager herself, Maura Callan, back from a wedding yesterday, and she did very well as well. Coming towards the end, it was great to have that little bit of experience. And look, I think that the younger players in particular have benefited from the year with us, and they probably benefited from last year as well, because they're that little bit older this year. And in terms of silverware, that's the first bit of silverware this year. A little bit more to come maybe with the Munster Championship? No, look, I'd say Tipperary, Kerry and Waterford. I was on the border with Kerry, and they're telling us this for years, like, the league is different to Championship, and I'm sure that Kerry and Waterford are preparing with the last 2 or 3 weeks for us. They won't have any fear of us. So, look, we'll enjoy our win tonight, and we've 2 weeks to Tipperary to get ready for it. Joe. Thank you, Mara. Joe Carl an na hásta an son agus an corn inis de la bhaile bhos chorcaí tránhóna. Na fórna inis gan dat túdaig a gréibh ach madna sé buthe ceannis sa an ghaileh tasnú go láidir Siobhan Dibble sin géad scór an son hocht nom de bhí caite an buinte sin níomh an trafúr chu leis viidir gáfeinte chantasach ag a buinte sin an chéad scór ag corcatis éú mar díag ag Emma Cleary captain na fórna bhí deisnar chúil ag an ghaileh sa chéad le an count an háir trasnáin ag Kate Slevin agus tháinig Amy Corcoran chun cín agus bhí Corcaigh sícinn de faointí chun Derek agus féiniomat caite sa chéad le agus a réist níomh Divlí teachtá lár na parke agus bhí chuig féinte sa bhreise ag an ghaileh ag an riise. Bhí Olivia Divlí a bhad níos gnóthaí sa tarna le Eva Núnas an géad scór sécinn de faoin teatra féin rásan sábháil an scoil sunnig a cúlbáir in na Gailí ach a caint ghaisce cúl asling an áchar fád ag Katie Quirk tháinig cúl mar bhrontas an son is bailach gur chur Siolín Trulé sin isteach ina cúl hénig beag daoine gorán fé sin bhí cinteacha ach de chríoch na Corcaigh cháláidir an son Katie Quirk an príomh scoráile héna trí níomh Divlí's Kate Slevin agus Eva Nún le náidir dón duine don ghaileh. Tá banisteú na Gaillimh Daniel Moylan takeíoch an leirtlin and seo. Dan, you just saw the goal there, obviously you saw it live, but the replay of it again, what are your thoughts on it? It's always a hard way to lose, isn't it? Yeah, even looking at it there, it looked like the ball was over the line, but, you know, these are the things that, I suppose, you know, happen in sport, and we have to deal with that. It's a real tough one to take. I think we played very well the first half. Probably could have had a little bit more on the scoreline from ourselves, and even in that early part of the second half we were in control for large parts, but just let them in, I suppose, and because of that, in fair dues to them, they went at us and got some opportunities, and they get the win. There's never going to be that much between teams that come up against each other so often. I know even after the last round of the league you were saying it's Cork again, we know them well, but every day a final is different. Did you feel it kind of stepped up a gear as well today? Yeah, I think so. You know, Cork were in our faces, particularly in that second half. I think first half they struggled to get close to us. You know, we controlled a lot of the ball and seemed to open them up at will. You know, and then in that second half, obviously they came out with a pep in their step and they really went at us and put pressure on us, and you know, we didn't break lines enough, and that was the big thing. We needed to break lines, particularly the first line defence that came at us, and we didn't, and because of that, you know, we had a few silly mistakes, a few unforced errors, and that catches you in games. Galway forwards have scored so many goals throughout the league as well. There were goal chances in the first half, and I suppose it's just a bit of luck as well at times, but that would have made a big difference having one, if not two goals going in at half time. Yeah, we felt even at half time, you know, with that scoreline we should have had a little bit more, and we felt if we did score quite early in that second half we would get control of the game. I think we scored our first point quite early, and then just, you know, couldn't add to it, and you need to keep the scoreboard ticking over, and we didn't. So yeah, you know, it's one of those days where you're scratching your head, really thinking how did we get out of here without bringing a trophy home? But you know, we have to be big enough and strong enough to take the negativity and push on for the rest of the season. And you have pushed on. Last year it was Cork and Galway, the Division 2 final, which Galway won. So it's still, there's a lot of learning has been gotten from the games as well, but in terms of the Connacht Championship and the TG Carr Championship, it does give a lot of confidence as well of how you perform throughout the league.
Yeah, and I said that to the group. I mean, we weren't aiming for a league title here, as in the start of the season. That wasn't something that was on the whiteboard for us. We kind of find ourselves in a position where we were here, which is bonus territory for us in how we're planning our season. But at the same time, when you get here, you want to win, and we did it in spades. But unfortunately, we just caught ourselves off guard and a few silly mistakes, and that cost us. And while it's a league final, it felt like championship football that really caught us. So yeah, it's a tough one to take. Well, Dan, hard luck today. Thanks so much for chatting to us, and best of luck in the Connacht Championship. Cheers, thank you. Gurmil Mahagat. Well, Lawmore doesn't clearies Emma captain line of John and Son and Tahir be Cork gimmer tomorrow agus gone out nolly cleary choma a vi chohuntach na vi Cork in Ochter and Son agus Cavis nagamesh the Ochter gekount Tamil reached Niels again. Well, tá Katie Quirkin is imar buchach agus tosig an héad sky Kirky taka. Katie, huge congratulations, Division 1 champions. But tell us, what was it like out there, especially in that second half? Yeah, I think it was really tough. Like the wind kind of really played a good part in it. So we knew we were under pressure after the first half, but we finished strong, so we're really happy with that performance. You certainly finished strong, and also your goal made a massive difference in turning things around. What was going through your head? Because obviously there was a bit of a mix-up maybe with the pass, that it kind of slipped along as well, but you kept going. Could you see that opening was there in the top right corner? I think it was a bit of a blur now, to be honest, but look, we knew we were under pressure and we kind of needed... You can have a look at it here, actually. Yeah, it was kind of a bit sloppy between myself and Anya. But look, I think it came at the right time, and like it was needed at that time. Like I know two of them came together after the second one then, but oh yeah. And it took something, you can see you looking at that there, but you had to pick the spot. But I mean, it was excellent, like the way you finished it. But on top of that, some of the frees hadn't gone your way, so you had to keep your head, keep pushing on. Yeah, I think like in the first half, like it was 2 or 3 misses, and again in the second half, so like things kind of were under pressure. We did have a lot of wides, like there was a few other on top of my own as well. So look, we kind of kept plucking away at it, and I suppose the 2 goals that came then were really needed. But look, we were delighted with it. And was that kind of plucking away, sticking with it, something you saw throughout the league? Like definitely in the game in Parky Ren against Waterford, they came back, the goals came, but you held your heads, and just that 1 point win, it maybe brought you that you could see, well, we'll do it again today. Yeah, I think like all throughout the leagues, each the game that we had, like whoever we were playing, it would always turn into a battle, and we kind of would have dropped our performances for various times throughout the match. But I think it was something that we learned in this league campaign, to kind of put the head down and keep going, and I think that kind of it all paid dividend today, and it's hopefully something that we'll try to bring on into the next couple of months hopefully as well. Well-earned celebrations now after the league final win, but obviously it is something to have to bring in. Is there a stronger panel, do you feel, this year? That Joe was kind of said that a few younger players have come in, even Rachel coming into the sub there, that there's a bit more competition even for places. Yeah, I think so. Like it is really competitive, and like we've fantastic people to come off the line, and it's constantly being pushed. I think there is a bit of a freshness there, and like at the start of the year, like even looking at the league coming up from last year, it was going to be exceptionally tough, and I think there wasn't really much confidence in us as a squad throughout the country, and even coming into the game today, I don't think anyone really picked us to come out on top. So I think those little things as well, they're things you take like Joe to heart as well. So I think they were kind of in the back of our head, but look, I think we really just kind of took what we learned throughout the league and put it on show today. Lesson learned, never write off the rebels. Congratulations. Thanks for talking to us. Thank you. Thanks. Sin O'Casey, Rima Darry leis agus an cúla bhí an, agus dói gur casa cinúna a bhí an leis an gúil sin, bhí sé deacar a gáil le freigra áil ar sin, agus dói rihan ráis le curca ag go buite sin. Ginte agus is stáid mór go flip bhí an sin an chúla for Casey, mas maicin with an seo, like níor tadet in the fórne, ach fecin with an deis an seo tá curca so go síidir an cúil an seo. An dar cúil, like tá bédímar slín na rug sé an years go han sin mach leis an years. Ach tá se an deacaí an má bhí na líir sin th líine ní ceartmach an cúil tuchaí, mar tá se fearheachar a dhéine an amach i gná am ag an am céine béidir an seo heice mu gúil se tíisteach ach béidir níos mú cumarsáid ach tá
tá díman gur sirín mar níor se sin tiltte ag an immert bhícha ná ag immert cháile ag an edit. Ar gáint le bhar a thuirt isteach beidir, but Rona, nuair a leabharann tú faoi chorcan sin, tá se le feiceáil, bhí se le feiceáil na bhí tosa gimmert le chorca, a cuinealairt agus luath Joe, bin suirt an meon a bhí an sa dara le, bhí sé difriúil nach rá. Yeah, agus ruhin sé sin tríd an fern ar fad agus an fern banisteach ar fad nuair atá an meon agna sin a gut agus tá sé tácht go bheith sé gut Cunnig mar cad a Harlíonn nuair atá an meon agna sin a gut agus tháinig Corcaigh amach leis an corn agus tá dul a bhaile leis an corn tuisc an meon agna sin. Well, is cínta tháinig muid tuspáanta sé iontacha neo imreoidh agus óna fórne go gáirteachas rístin sin le dúnanáil le Corcaigh siad na Champaigní rina hain agus rina dó agus mo bhéchas le Michelle, le Rona agus Mánas go dtí míon bheitheh agus craobh TG Cahar, slán go fóil.